மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதி 2020ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்திலே. 2020 මාර්තු 8 වෙනිදා අපේ සමග එකතු වෙලා සිටිනා ඔබ හැම දෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Welcome all of you to our Sunday service on the 8th of March year 2020, and those of you who are joining us live from all over the world, welcome. Let's have fun learning the word of God. உலகின் பல தேசங்களில் இருந்தும் எங்களோடு நேரடியாக கலந்து கொள்கின்ற உங்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வரவேற்கிறேன். அருமையாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு படிப்போம். ලෝකෙත් බොහෝ දේශන්වල සිට අපත් එක්ක සජීව එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාමත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි වචනය ඉගෙන ගමු. 1 யோவான் புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். එක යොහන් පොත් තමයි අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටින්නේ. இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் 29வது பாகம் என்று. මම හිතනවා අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ 29 වෙනි පාඩම. We are studying the book of 1st John, and I believe now today is the 29th episode. Boy, and we are still in chapter 3 and verse 12. இன்னும் 3ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தில் தான் இருக்கிறோம். ඒ වුණාට තාමත් අපි ඉන්නේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த 1 யோவான் 3:12 நான் உங்களுக்கு காயினை பற்றி பேசத் தொடங்கினேன். ගිය සතියේ දේවදාසයා අපිට උගන්වන්න පටන් ගත්තා මේ 3 වෙනි පරිච්ඡේද 12 වෙනි පදේ එන ඒ කායින් පිළිබඳව. Last Sunday I commenced elucidating the details behind the man called Cain. The Bible says in 1 John 3:12, don't be like Cain. And we had fun last Sunday. Okay, it was freaking fun. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா இருந்தது. ගිය සතියේ හොඳට තිබුණා. ஆனா நிறைய குத்துச்சு. ஆமாவா இல்லையா? හැබැයි බොහෝ ලෙස අපිට ඒක රිද්දුවා. நிறைய பேர் சொன்னார்கள் ஐயோ குத்துச்சு அப்படின்னு. බොහෝ දෙනෙක් කිව්වා අයියෝ රිදුනා පාස්ට පොඩ්ඩක් කියලා. தேவனுடைய வார்த்தை குத்துவது மாத்திரமல்ல, வெட்டுகின்ற இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமா இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ ඒක අපිව රිද්දනවා විතරක් නෙමේ දෙපැත්ත කැපෙන දෙමුවත් කඩුවක්ව තිබෙනවා. The word of God is not just a pricking word, but it also is a double-edged sword. Okay? சரி, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் පසුගිය සතියේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා காயின் எப்படி ஆபேலை கொன்றான் என்று. කායින් කොහොමද ආබෙල්ව මැරුවේ කියලා. Last Sunday I explained how Cain killed Abel. It was not just a normal way of killing, but he massacred him. He cut his throat, right? அவன் சும்மா கொல்லவில்லை, එයාව නිකම් මැරුවේ නැහැ, அடித்து கொள்ளவில்லை, ගහලා මැරුවෙත් නැහැ. சதக் என்ற குதறி பயங்கரமாய் கேவலமான முறையிலே கொலை செய்தான். අර චක් 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 ගාලා ඇන්නලා ඉවරලා තමයි අර භයානක විදියට තමයි මරලා දැම්මේ. கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்தான். බෙල්ල කපලා මරලා දැම්මේ. இப்போ வேதம் சொல்லுகிறது බයිබලයේ කියනවා காயனை போல் இருக்க வேண்டாம். කායින් වගේ ඉන්න එපා. The Bible says, hey, do not be like Cain. யார பார்த்து சொல்லுது? කව බල්ලද කියන්නේ? ஐசிஸ் பார்த்தா, பயங்கரவாதிகளை. ඒ කියන්නේ ISIS කියන ත්‍රස්තවාදීව බල්ලා. தாலிபான், அல் qaida, ஐசிஸ். ஹே, நீங்க எல்லாம் காயன மாதிரி இருக்காதீங்கடா. அவங்களுக்கு சொல்லி இருக்கு. තලිබාන්, අල් qaida අන්න ඒ වගේ ත්‍රස්තවාදීන් බල්ලාද ඒගොල්ලන්ටද කියන්නේ? Does the Bible say don't be like Cain to the terror groups of Taliban, Al Qaeda, ISIS? No. This 1st John is aimed at only Christians. 1 யோவான் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமே. මේ එක යොහන් පොත ඇවිල්ලා කිතුණුවන්ට පමණයි. அப்ப கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரமே எழுதப்பட்ட ஒன்றில் ඒතකොට කිතුණුවන්ට විතරක් ලියපු එක காயினை போல இருக்காதீங்கடா என்றால் என்ன அர்த்தம்? කායින් වගේ වෙන්න එපා බං කියද්දි මොකක්ද ඒකේ තේරුම? காயின்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். ඒ කියන්නේ කායින් වරු ඉන්නවා කියන එක If තමයි the තේරුම. Bible, if this little section or this little book is aimed only at Christians, and if this verse says don't be like Cain, it implies that there are Cains in Christianity, in the church. எங்க சபையில நிறைய காயின்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. நேத்து போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்ணாடி முன்னுக்கு நிப்பாட்டின மாதிரி, ஐயோ நானும் ஒரு காயின் தான். ගිය සතියේ අපි බොහෝ දෙනෙක් හොයාගත්ත කායින් වරු අර කන්නාඩි ඉස්සරහා කියලා බලනවා වගේ අයියෝ මමත් එක කායින් කෙනෙක් තමයි. Last Sunday it was like putting us right in front of a mirror. We saw ourselves in that. We discovered that we were Cains. அட நம்மளும் காயின் தான் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டுபிடிச்சோம். ආම්මා මමත් කායින් කෙනෙක් තමයි කියලා අපි ගිය සතියේ බලාගත්තා. கண்டுபிடிச்சோம். අපි හොයාගත්තා එහෙම. திருந்தனமா இல்லையா தெரியாது. හැදුනද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. Yes, we discovered, but I don't know whether we changed. We did anything about that, something about that. But this is part 2,
And today the mirror is going to work at its best and show us how Cainish we are. இன்றைக்கு இந்த கண்ணாடி எங்களை இன்னும் அதிகமாய் காட்டி මේ කන්නාඩි අපිට තවත් වැඩිපුර අපිව පෙන්නයි අපිට இன்னும் எப்படி காயின்களாய் நாம் இருக்கிறோம் என்று. තවත් කොයි ආකාරයෙන්ද අපි කායින්ලා විදිහට ඉන්නේ කියලා. ஆகவே நாம் யாராவது கண்டுபிடித்தால் එනිසා අපි කවුරු හරි හොයාගත්තොත් நானும் ஒரு காயின், මමත් එක කායින් කෙනෙක්, இவரும் ஒரு காயின், මෙයත් එක කායින් කෙනෙක්, அந்த பாஸ்டர் காயின், අර පාස්ටර්ත් කායින්, இந்த பாஸ்டர் காயின். මේ පාස්ටර්ත් කායින්. குற்றம் சொல்லாமல் மனம் திரும்புவோம். ஓகே? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ වැරදි නොකිය ඒගොල්ලොන්ට අපි පසුතැවෙමු. If we discover ourselves to be Cainish, and some others who we know, perhaps in our church, in other places, that they are also like Cain, let's pray about it, do something about it, let's change, okay, without criticizing people. Let's read that verse again. 1 John chapter 3 verse 12. 1 யோவான் 3:12 வாசிப்போம். 1 யோவான் 3:12 වෙනි පදය අපි කියවමු. பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம். அவன் எது நிமித்தம் அவனை கொலை செய்தான்? தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும் தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதியுள்ளவைகளுமாயிருந்தது நிமித்தம் தானே. තමාගේ සහෝදරයා මැරුවා වූද නපුරාගෙන් වූද කායින් මෙන් නොයමු. කුමක්කෙන්ද ඔහුව මැරුවේද? තමාගේ ක්‍රියා නපුරුව තමාගේ සහෝදරයා ක්‍රියා ධර්මිෂ්ඨව තිබුණු නිසාය. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. இந்த வசனத்திலே මේ පදය තුල பொல்லாங்கன் அதை பார்த்து முடித்து விட்டோம் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை. නපුරා ගැන අපි බල්ල ඉවර කරා ගිය සතියේ. In this verse we already studied what it was to mean the wicked one last Sunday. Okay, we've done that. அடுத்தது ஆபேலினுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகள் என்று அது என்னவென்று நான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன். ඒ වගේම ආබෙල්ගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ ක්‍රියාව කොයි වගේද කියන එක ගිය සතියේ අපිට කියලා දුන්නා. Also last Sunday we learned what were the acts of righteousness of Abel. Okay? இப்போ இன்றைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்? අද දවසේ අපි මොනවද බලන්න යන්නේ? காயினுடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகள். කායින්ගේ ක්‍රියාව නපුරුව තිබුණා. The works of Cain, is that how it says? His works were evil. So today we are going to learn about the evil works of Cain. காயினுடைய பொல்லாத கிரியைகளை பற்றி படிக்க போகிறோம். කායින්ගේ නපුරු ක්‍රියාවන් ගැන බලන්න යනවා. இன்றைக்கு இந்த பிரசங்கத்தினுடைய தலைப்பு අද දවසේ මේ දේශනාවේ මාතෘකාව காயினுடைய பொல்லாத கிரியைகள். කායින්ගේ නපුරු ක්‍රියාවන්. So the evil works of Cain is the title of today's message. Okay? The evil works of Cain. காயினுடைய பொல்லாத கிரியைகள். කායින්ගේ නපුරු ක්‍රියාවන්. இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන්. அதுதான் தெரியுமே. අයියෝ ඒක දන්නවනේ. You may think, we know the evil deed, evil works of Cain. Well, what? He killed his brother. தன்னுடைய தம்பியை கொலை செய்தான். එයාගේ මල්ලියෝ මැරුවා. ஆமாமா. ඔව්. ஆனா உள்ளுக்குள்ள மறைஞ்சு கிடக்கிற வேற அவனுடைய பொல்லாத கிரியைகளையும் பார்ப்போமா? ඒ වුණාට ඒකේ ඇතුළාන්තයේ සැඟවී තිබෙන අන්ති ක්‍රියාවන් අපි හොයලා බලමුද? Let us also look into the evil works that are abstractly in the life of Cain, which led to killing his brother. அவனுக்கு வேறு சில விஷயங்கள் இருந்தபடியினால் தான் கொலை செய்யும் அளவுக்கு வந்தான். එයා තුල වෙන ක්‍රියාවන් තිබුණ නිසා තමයි එයා මිනි මරණ තත්ත්වයටපත් උනේ. நமக்கெல்லாம் காயின் ஆபேல் கதை தெரியும், ஆகவே ஆதியாகமத்துக்கு போகவே வேண்டாம். අපි හැමෝටම කායින් ආබෙල්ගේ කතාව දන්නවා. ඒ නිසා උපත් පොතට යන්නම අවශ්‍ය නැහැ. Since we all know only too well the story of Cain and Abel, let's not go to Genesis. We don't have time. We have about 8 points to cover. ஒரு 8 விஷயம் எழுதி கொண்டாந்து வச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. ඔබට උගන්වන්න කාරණා 8ක් ලියාගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. பொதுவா நான் எழுதிக்கிட்டு வர மாட்டேன், இன்னைக்கு எழுதிக்கிட்டே வந்துட்டேன். සාමාන්‍යයෙන් ලියාගෙන එන්න, හැබැයි අද ලියාගෙනම ආවා. Usually I don't write my notes. Now today these points are there so that I really want to deliver these 8 points. Okay, இந்த 8 காரியங்களை இன்னைக்கு எப்படியாவது கொடுத்துறணும் உங்களுக்கு. මේ කාරණා 8ම කොහොම හරි ඔබට දිය යුතුයි. பாப்போமா? බලමුද? முதலாவது පළවෙනි කාරණාව, இப்போ காயினுக்கு தோன்றியது ஆண்டவருக்கு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்று. දැන් කායින්ට
හිතුණා දෙවියන් වහන්සේට මොනවා හරි පොණරක් දෙන්න ඕනේ කියලා. Cain felt one day that he should give an offering to God. Wonderful, superb. அருமையான ஒரு ஐடியா. නියම අදහසක්. நான் என்னுடைய முந்தைய பிரசங்கத்தில் சொன்னேன் காயின் நல்லவன். අපේ කලින් දේශනාවක දේවදාසයා කිව්වා කායින් කියන්නේ හොඳ පුද්ගලයෙක්. ஏனென்றால் அவன் யாருமே சொல்லாமல் தானாக ஆண்டவருக்கு காணிக்கை ஒன்று கொடுக்க நினைத்தான். ඇයි කියනවනම් කවුරුත්ම නොකියා ඔහු දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. Why was he good? Because nobody told him that he should give an offering to God. It just originated within himself. He wanted to give an offering to God. Such a nice guy was he. நல்ல ஒரு மனுஷன். හොඳ මිනිසෙක්. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு අද බොහෝ කිතුණුවන්ට நான் ஆண்டவருக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே என்ற நல்ல ஏக்கம் இருக்கிறது. මම දෙවියන් වහන්සේට මොනවා හරි කරන්න ඕනේ නේ කියන හොඳ අදහසක් තියෙනවා. Today many Christians have this inner craving. Oh, I got to do something for God. Hey, wonderful. Super. නියමයි. பாட்டு கூட பாடுறோம். ගීතිකා හිටන් ගායනා කරනවා. ஏதாவது செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும். සිංහලෙන් නැද්ද කොහෙද ඒක? මොකක් හරි කරන්න ඕනේ හැමදාම. එන් යේසු රාජාවකේ මගේ යේසුස් රජතුමන් හට. I got to do. There's a beautiful Tamil song. I want to do something. Wow, this is wonderful. This is super idea. ඒක නියම අදහසක්. காயினுக்கு அப்படி ஒரு ஐடியா வந்தது. කායින්ට තමයි මේ වගේ අදහසක් ආවේ. ஆனால் அவன் என்ன செய்யவில்லை? හැබැයි මොනවද නොකලේ? ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ ගාව ඇහුවේ නෑ. நாதா, ස්වාමිනී நான் உங்களுக்கு எதையாவது கொடுக்க விரும்புகிறேன். මම ඔබ වහන්සේට මොනවා හරි දෙන්න කැමති වෙනවා. என்ன மாதிரி சாமான் வேண்டும்? මොන වගේ දෙයක්ද ඕනේ? Now he did not ask God, hey God, I love to give you something. What would you like to have? இப்போ அந்த காலத்திலே ஆதாம், ஏவாள், காயின், ஆபேல் இவர்களோடு ஆண்டவர் அவர்கள் பாவத்துக்கு விழுந்த பிறகும் பேசுகிறவராயிருந்தார். ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ආදම්, ඒව, කායින්, ආබෙල් මේගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලෝ පාපයට වැටුණත් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරමින් You know, සිටියා. even after Adam and Eve fell, God was communicating to Adam, Eve, Cain and Abel. I mean, they could just talk to God unlike us. எங்களை விட நல்ல விதத்தில் ஆண்டவரோடு அவர்களுக்கு பேசக்கூடிய நிலைமை இருந்தது. කියන්නේ අපිට වඩා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න හොඳ පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒගොල්ලන්ට තිබුණා. அப்ப காயின் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? ඒතකොට කායින් මොනවද කරන්න ඕනේ? நாதா, உமக்கு எதையாவது கொடுக்க ஆசையாய் இருக்கிறது. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට මොනවා හරි දෙන්න මං ආසාවෙන් ඉන්නවා. உமக்கு ஏதாவது ஆசை இருந்தால் சொல்லுமேன். சொல்லியிருக்கலாமா இல்லையா? ඔබ වහන්සේට මොනවා හරි ආස තියෙනවා නම් කියන්නකෝ කියලා කියන්න You පුළුවන් know, නේ. this guy could have asked God, God, I want to give you something. What do you want? இப்ப நீங்க யாராவது என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிடுறீங்க சாப்பிட. දැන් ඔබ කවුරු හරි ගෙදරට කතා කරනවා කෑමකට. அப்ப நீங்க நிறைய பேர் என்ன கேக்குறீங்க தெரியுமா? දැන් එතකොට ඔබ බොහෝ දෙනා මොනවද අහන්න දන්නවද? பாஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன சாப்பிட விருப்பம்னு கேக்குறீங்க. පස්සුවට කණ්ඩ ආස මොනවද කියලා අහනවා. You know, when most of you invite me to your homes for lunch or dinner, you ask me, hey, what would you like to eat? இப்ப நிறைய பேர் கேக்குறது இல்ல. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோறும் கருவாடும் கொடுத்தா இவனுக்கு போதும் சம்பளோட. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් අහන්න ඇයි කියනවනම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා පාස්ටර් මොනවද ඕනේ කියලා සම්බෝලයි කරවලයි බතු ඒ ඇති කියලා. Many people don't even bother to ask me because they already know through my videos that I love rice with sambal and dry fish. Okay? But then still people ask, what would you like to have? இருந்தாலும் மக்கள் கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆசை அப்படி. එහෙම වුණත් සමහරවන්න පාස්ටර් මොනවද ඔයාට ආස කියලා. காயின் ஆண்டவரிடத்துல கேட்கவில்லை. කායින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවේ නෑ. இந்த காயின்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? මේ කායින් කියන කට්ටිය කොයි වගේ කට්ටියද දන්නවද? கேட்டுக்கிறங்க. ඉතරහ ගන්න. ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்ய விருப்பம். දෙවියන් වහන්සේට මොනවා හරි කරන්න ආසයි. ஆனால் ஆண்டவரிடத்துல கேட்க மாட்டார்கள் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලා අහන්නේ මම තාම මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. So these Cains in Christianity, they would go to God and say, Lord, I want to give you something. I want to do something for you. But they don't ask God, what do you want me to do? அப்ப என்ன நடக்கும்? එතකොට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? எனக்கு ஆசையானதை கொடுப்பேன். මට කැමති දේ දෙනවා. எனக்கு ஆசையானது ஒருவேளை அவருக்கு ஆசையா இருக்காது. මට කැමති දේ සමහරලාට උන්වහන්සේට අකමැති වෙයි. So at the end of the day, I'm going to give God what I like, and most of the time what I like, he doesn't like. இப்ப நீங்க என்ன உங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு දැන් ඔබ දේවදාසයාට කතා කරලා நீங்க ஒரு நல்ல கத்திரிக்காய் கறியோட ඔබ හොඳ මේ බටු කරියක් එක්ක
basmati arisila soru samachi. බාස්මති හාල් උයලා அந்த மாதிரி நிறைய மரக்கறிகளோட வச்சு சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு அன்னாசி எல்லாம் நீங்க வச்சிருந்தால் ඊට ඒ වගේ ගොඩාක් මේ ව්‍යංජනත් එක්ක කෑම දීලා ඊට පස්සේ අන්නාසිත් කපලා තිබ්බනම් කෑමෙන් පස්සේ you know, if you invite me to your house and you have cooked basmati rice, very expensive, okay, with some what is that, eggplant, aubergines, okay, brinjal, the same thing, okay, and then you cook this oily greasy curry, and then you offer pineapple as my dessert, you know how I'm going to be miserable. நான் எப்படி சாப்பிடுவேன் தெரியுமா? ඒතර කොහොමද දන්නවද කන්න යන්නේ? எரிச்சலா தின்பேன். ඒ පායලා කන්නේ. நான் காட்டிக்கிற மாட்டேன். හැබැයි පෙන්වන්නේ නැහැ. நல்லா இருக்கா பாஸ்டர்? நல்லா இருக்கு. හොඳට දිනනවා බස්. හොඳට இன்னும் கொஞ்சம் போடவா? තවට දාන්නද? இல்ல வர நான் இப்ப டயட்டிங்ல இருக்கிறேன். නෑ කවන්න මම මේ කෑම අඩු කරලා So if you තියෙනවා. ask me, Pastor, are you enjoying? Yeah. I'm lying. You know, I'm lying like the devil. I'm saying, yeah. Is it nice? Yeah. You want some more? It's okay, I'm dieting. I'm hungry, பசி. බඩගිනේ. பாஸ்மதி அரிசியோட கத்திரிக்காய் கொடுத்தா நான் திங்க மாட்டேன். බාස්මති හාල් එක්ක බටු උයලා දුන්නා නම් කන්නේ නැහැ මම. நாட்டு அரிசியில சுடு தண்ணி ஊத்தினாலே திம்பேன் நான். මේ රට හාල් වලට මේ ඒ කියන්නේ නාඩු හාල් වලට උණු වතුර දාලා දුන්නත් කනවා මං. You know, if you give me the cheapest stupid rice with some hot water, I'll eat it. Don't give me basmati. Okay? You know, முள்ள திங்கிற நாய்க்கு කටු කන වල්ලට ஹம் பேக்கன் எல்லாம் கொடுத்தா அது என்ஜாய் பண்ணாது. හැම් එකක් දුන්නා නම් ඒක රස විඳින්නේ නැහැ. You know, you should not provide ham, bacon and sausages to the bone-biting dog. Look, I am not a German Shepherdish, Belgian Shepherdish, Pomeranian type dog. I am Sudduhum Palababu. Mama, நான் මම அந்த நம்ம லாஸ்கி மாதிரி අපේ ලැස්කි වගේ எனக்கு அந்த பெடிகிரி சம் அதெல்லாம் வேணாம். நமக்கு முள்ளு கொடுத்தா ஆசையா கடிப்போம். මට ඔය අනම්මනම් කැවන්න මට කට්ටක් දුන්නා නම් ආසාවෙන් කනවා. அடிக்கடி சொல்லுவேன், கங்கை கரை புரண்டு ஓடினாலும் நாய் நக்கிதான் குடிக்குமா. ඒ කියන්නේ ගඟ කොහෙට්ට ගැලුවත් බල්ලා ලෙව කාලා තමයි වතුර බොන්නේ. කියනවා පිරි තිරිලා ගඟ ගැලුවත් බල්ලා එතනට ගිහලා ලෙව කාලා තමයි බොන්නේ. Even if the river overflows, the dog licks the water. You know, the dog never uses straw. நான் என்னைக்குமே straw பயன்படுத்தாது. அப்பன் உங்களுக்கு ஆசைனால நீங்க எனக்கு கொடுத்தா எனக்கு ஒன்றும் அது சந்தோஷம் இல்லை. ඒතර ඔබ කැමති දේ මට දුන්නට ඒක මට සන්තෝෂයක් නෙවෙයි. Just because you like it, you give it to me, I am not going to enjoy it. And that's what many Christians do. இதைத்தான் நிறைய கிறிஸ்தவங்க செய்றாங்க. මේක තමයි බොහෝ කිතුනෝ කරන්නේ. நாதா நான் உமக்கு காணிக்கை தருகிறேன். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේට දෙනවා පඳුරක්. நாதா நான் உமக்கு என்னுடைய மோதிரத்தை தருகிறேன். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේට මගේ මුද්ද දෙනවා. சனிக்கிரகத்துல மாணிக்கமா மழை பெய்தான். මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? හෙනහුරු ග්‍රහයේ සෙනසුරු අර අපි දන්න එක නෙවෙයි. අර අපි අපේ හෙනහුරා නෙවෙයි. සෙනසුරු ග්‍රහය ඉන්නේ ඇත්ත එක. ඇත්ත ග්‍රහය. ඒකේ මේ දවස්වල මැණික් වහිනවලු. උන්වහන්සේගේ මැවිල්ලෙන් මැණික් වස්සන උන්වහන්සේට මං මුද්දක් දීලා හිතනවා මං ලොකු දෙයක් කරා කියලා. அவருடைய சனிக்கிரகத்திலே மாணிக்கங்களை மழையாய் வருஷிக்கிறவருக்கு நான் ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்து விட்டு நினைக்கிறேன் நான் பெரிய சாதனை சாதித்து விட்டேன் என்று. You know, it's raining diamonds in Mars, and that's a toy of God that he created when he created the planets. And I think big when I give God my little ring, you know, to God who is raining diamonds in Mars. கேட்டா சொல்லுவாங்க, ஏழை விதவை 2 காசு போட்டுச்சு தானே. ඇහුවනම් කියන අර මේ වැන්දපු අර කාසි දෙකක් දුන්නේ. Oh, that old widow threw in 2 pennies and Jesus appreciated. Hey, you know what? Just ask God what he wants from you. ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே நான் என்ன கொடுக்க வேண்டும் உங்களுக்கு. දෙවියන් වහන්සේ ගන්න ස්වාමිනී මම මොනවද දෙන්න ඕනේ? காயின் யோசித்திருக்கலாம், ஐயோ நான் எப்படி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறது. කායින් හිතන්නේ අයියෝ මං කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ? Maybe Cain was embarrassed to ask God. Okay, ask your parents. அம்மா அப்பா கிட்ட கேட்டிருக்கலாமே. ඉතින් අම්මා තාත්තෙන් අහන්න තිබුණානේ. ஆதாம் கிட்ட ஏவாள் கிட்ட காயின் கேட்டிருக்கலாம். அப்பா அம்மா ஆண்டவருக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு விரும்புறேன், என்ன கொடுத்தா நல்லோம்?
ආදම් මෙවෙන් ගිහිල්ලා අහන්න තිබ්බ කයින්ට අම්මා දෙවියන් වහන්සේට මොනවාරි දෙන්න ඕනේ මොනවද දෙන්න හොඳ? He could have approached his parents and asked them, Mommy, Daddy, I want to give God something. What do you think is good? அப்போ ஆதாம் சொல்லியிருப்பாரு, ඒතර ආදම් කියයි ஆண்டவர் ஒரு மிருகத்தை அடித்து அந்த தோலை எங்களுக்கு கொடுத்து வித்தார். දෙවියන් වහන්සේ එක සතෙක්ව මල්ලි වෙල්ලා ඒ හම අපිට දුන්නා. ஆகவே அந்த மிருக பலி தான் அவருக்கு விருப்பம் என்று சொல்லி கொடுத்திருப்பார்களா இல்லையா? ඒ නිසා උන්වහන්සේ කැමති අර සත්ව පූජාවක් වෙන්න ඕනේ. So if Cain asked Adam, what do you think God would like from me? Adam would have said, when God clothed us, he slew an animal. So give God an animal as a sacrifice. ஆனா காயின் என்ன செய்யவில்லை? හැබැයි කායින් මොනවද නොකලේ? மற்றவர்களிடம் ஆலோசனை பெறக்கூடியவர்களிடம் ஆலோசனை பெறவில்லை. ඒ අවවාද උපදෙස් ලබා ගන්න ඕන අයගෙන්වත් අවවාද උපදෙස් ලබා ගත්තේ නැහැ. Cain did not obtain counsel from people who he could have obtained counsel from. So the spirit of Cain is very subtle. இந்த காயினின் ஆவி எப்படி வேலை செய்யும் தெரியுமா? දැන් කායින්ගේ ආත්මය කොහොමද වැඩ කරන්නේ දන්නවද? ஆண்டவரிடமும் ஆலோசனை கேட்காது, දෙවියන් වහන්සේගෙන් අනුශාසනා අහන්නෙත් නැහැ. மற்றவர்களிடமும் ஆலோசனை கேட்காது. අනිත් අයගෙන් අනුශාසනා අහන්නෙත් නැහැ. இதுதான் முதலாவது பாயிண்ட். මේක තමයි පළවෙනි කාරණාව. The first point I need you to take into your system is that the spirit of Cain would not obtain counsel either from God or from others. இன்றைக்கு சில பாஸ்டர்மார் இருக்கிறார்கள், අද සමහර දේවදාසයෝ ඉන්නවා நல்ல மூத்த ஊழியக்காரர்களிடம் அல்லது தங்கள் தலைவர்களிடம் அல்லது அனுபவம் வாய்ந்த நல்ல சாட்சியோடு வாழுகின்ற மற்ற ஊழியக்காரர்களிடம் ஆலோசனை பெறுவதில்லை. තමුන්ගේ නායකයෝ එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ වැඩි මහල් දේවදාසයෝ එහෙම නැත්නම් අත්දැකීමෙන් ඒව අයාකාර සේවයේ වර්ධනය ලැබුව අයගෙන් ඒගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා. There are young pastors today in Christianity who do not approach experienced, older, pastors who have maintained their testimony to obtain counsel. They are so, I don't have to get counsel from anybody. யாருடைய ஆலோசனை எனக்கு தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு மனப்பான்மை. කාගේවත් අනුශාසනා මට ඕනේ නැහැ කියලා එහෙම අරමුණක තමයි ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. நிறைய விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள், බොහෝ ඇදහිලිවන්තයෝ ඉන්නවා. எந்த தீர்மானத்தை எடுத்தாலும் ஊழியக்காரர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பது கிடையாது. මොන තීරණය ඒගොල්ලෝ ගත්තත් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ දේවදාසෙන් අහන්නේ අවවාද. There are many believers in many churches today, they don't approach the leadership to obtain counsel. They just get out and they do things their way. அவங்க இறங்கி அவங்களுக்கு இஷ்டமானதை செய்வாங்க. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට. ஒரு வசனம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. එක පදයක් මට මතකයට එනවා. நீதிமொழிகள் 11:14. හිතෝපදේශ 11:14. Proverbs chapter 11 and verse 14. Turn with me to Proverbs 11:14. எங்க யாராவது வாசிங்க நீதிமொழிகள் 11:14. ஆலோசனை இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள். Read it in English. Yeah. Where no counsel is, what is that? Where no counsel is, the people fall. Where no counsel is, the people what? Fall. ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள்? விழுந்து போவார்கள். ඥානවන්ත පාලකයෙක් නැති විට සෙනග වැටදී. වැරදි අනුවාදයක් වෙන සිංහල අනුවාදයක් තියෙනවා. ඥානවන්ත පාලකයා කවුද කාටද ඕනේ? මෙතන අනුශාසකයින් ඕනේ. වෙන අනුවාදයක් නැද්ද සිංහල? වෙන අනුවාදයක වෙන විදිහක නැද්ද? මේක මොනවාද පුතා? අලුත් එකද පරණ එකද? එහෙනම් අලුත් අනුවාදයක් ගන්න. ஹெப்ரேயு பாஷாவை කියන්නේ මොනවද දන්නවද? ஹெப்ரேய மொழியில என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ஆலோசனை இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள். අනුශාසනාවක් නැති කල ජනතාව වැටී යයි. No counsel, then people will fall. ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள். ජනතාව වැටෙනවා. அவன் அறிவுள்ள ஜனமா, அறிவில்லாத ஜனமா, படித்தவனா, படிக்காதவனா, அனுபவசாலியா, அனுபவம் இல்லாதவனா என்று கிடையாது. ඒ බුද්ධිමත් මිනිස්සුද, බුද්ධිය නැති මිනිස්සුද, ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සුද, ඉගෙන ගත්ත නැති මිනිස්සුද, අත්දැකීම් තියනද, අත්දැකීම් නැති ඇද කියලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. It says people fall. It doesn't say educated people, non-educated, illiterate people, experienced people, inexperienced people. No. People fall. So, hey, if you are somebody who don't like counsel, then you got the spirit of Cain in you. உங்களுக்கு ஆலோசனை பெற ஆசை இல்லாத ஆளாக இருந்தால் நீங்கள் ඔබ අනුශාසනාවකට
ඇහුම් කන්දට ආස නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. காயினுடைய ஆவி உங்களுக்குள் இருக்கிறது. එහෙමනම් කායින්ගේ ආත්මය ඔබ තුළ තිබෙනවා. இன்றைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்கள் அனாவசியமாய் விழுந்து போவது ஏன் தெரியுமா? අද බොහෝ දේවදාසීන් අනවශ්‍ය විදිහට වැටලා යන්නේ දන්නවද? ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை. ඔවුන් අනුශාසනා ලබා ගන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. Many servants of God fall because they don't want to listen to counsel of others. ஆண்டவரிடத்திலும் கேட்க மாட்டாங்க, දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්නෙත් නැහැ. பெரியவங்க கிட்டயும் கேட்க மாட்டாங்க, වැඩිහිටියන්ගෙන් අහන්නෙත් නැහැ. யாராவது புத்தி சொன்னா யோசிக்கவும் மாட்டாங்க. කවුරු හරි අවවාදයක් දුන්නා නම් ඒක නෑ අවධානය යොමු They කරන්නෙත් don't නැහැ. ask God, they don't ask others, they don't listen to others, they don't want to change. அப்படியா இருந்தால் என்ன நடக்கும்? එහෙම හිටියානම් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? What will happen to these people? காயினுக்கு என்ன நடந்தது? කායින්ට මොනවද සිද්ධ වුනේ? தனக்கு இருக்கிறதை கொடுத்தான். තමුන්ට තියෙන දේ දුන්නා. தனக்கு இருந்தது என்ன? ඔහුට තිබුණේ මොනවද? விவசாயம் பண்ணினவன் அவன். එයා මේ ගොවිතැන් කරන කෙනෙක්. ஆகவே தாவரங்களை பழங்களை கொண்டு போய் கொடுத்தான். ඒ නිසා එයා මේ එළවලුත් මේ ඒ වගේ භෝජනක් දුන්නා. You know, because he was a tender of the ground, soil, he took vegetables and fruits to God and God did not really enjoy it. ஆண்டவர் அதை ரொம்ப விரும்பல. ஆண்டவர் நோ தேங்க்யூ டான்ட்டார். දෙවියන් වහන්සේක බොහෝසේ කැමති වුණේ නැහැ. එපා කියලා කිව්වා. God said, well, I'm not interested in your offering. ஆபேல் தேவையானதை கொண்டு தான் வாங்கிட்டார். ආබෙල් අවශ්‍ය දේ ගෙනාව ඒක පිළිගත්තා. When Abel brought what God wants, he took it. நீங்க வந்து பாஸ்மதியில கத்திரிக்காவை சமைச்சு வச்சிருக்கும் போது ඔබ මේ බාස්මති වෙලා මේ බටු උයද්දී உள்ளுக்கு இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க, பாஸ்டர் நேத்து வச்ச கருவாட்டுக்கு கொண்டாங்க. එතකොට ඇතුලේ තව කෙනෙක් ආයේ පාස්ටර් ඊයේ කරවල තියනවා ගේන්න. You know, when you provide me with your basmati rice and the aubergine eggplant curry, and when I am gulping it, and then somebody in your kitchen says, Pastor, there is a little bit leftover of yesterday's dry fish, I would say, bring it. எனக்கு ஆசையானது பழசா போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் திம்பேன். මට ආසද ඒක පරණුනත් කන්නේ මම කනවා. கொடுக்குற ஆள் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்லை. ඒක දෙන කෙනා කවුරුනත් මට කමන්නේ. I don't care who gives me, but if somebody gives me what I like, I'm going to grab it. Okay? And that's what happened to Cain and Abel. அதுதான் காயினுக்கும் ஆபேலுக்கும் நடந்தது. ඒක තමයි කායින් සහ ආබෙල් අතර සිද්ධ වුනේ. இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது? අද මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? நிறைய ஊழியக்காரர்கள் බොහෝ සේවකයෝ தங்களுக்கு இருக்கின்றவற்றில் තමුන්ට තියෙන දේ ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා. ஆண்டவர் அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமா இல்ல. ඒකන දෙවියන් වහන්සේ මාත්‍සේ සතුටු වෙන්නේ නැහැ. So many servants of God are trying to give God what they have and God is not really impressed. இது எனக்கு 86ஆம் ஆண்டு நடந்தது. මේක මට 86 සිද්ධ වුණේ. It happened to me in 1986 when I came into the ministry. What was I before coming to the ministry? I was a pop singer, a musician, a songwriter and a poet. நான் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு வர முன்பு நான் என்னவாக இருந்தேன்? මම දෙවියන් වහන්සේ සේවයට එන්න කලින් මම මොනවයි කෙනෙක් විදිහට හිටියේ? இசை கலைஞன், සංගීතඥයෙක්, பாடகன், ගායකයෙක්, கவிஞன், ඒ වගේම කවි ලියන්නෙක්, பாடலாசிரியன். ඒ වගේම මේ සංගීත ගුරුවරයෙක්, සංගීතඥයෙක්, கீத ரச்சகேக். ஹரி ஆண்டவரிடத்துல என்ன சொல்லி இருப்பேன் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ ගාව මොනවා කියලා ඇද්ද? ஆண்டவரே நான் உமக்காய் பாட போகிறேன். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේ උදෙසා ගායනා කරන්න යනවා. உமக்காய் நான் ஆராதனை வாசிக்க போகிறேன். මම ඔබ වහන්සේ උදෙසා නමස්කාරය වාදනය කරන්න යනවා. பாடல் எழுத போகிறேன். ගීතිකා ලියන්න යනවා. வேதத்தை கவிதை வடிவிலே வடிக்க போகிறேன். ඒ වගේම බයිබලේ මම කවියක් විදිහට ලියන්න යනවා. ஆண்டவர் சொன்னார் வேணாம். දෙවියන් වහන්සේ එපා. I said, Lord, I'm going to sing to you. I'm going to be a worship leader. I'm going to sing and play instruments to you. And I'm going to make a poetry of the entire Tamil Bible. And I'm going to write a lot of songs. I'm going to glorify you in music. And God said, no. And I was like, the devil is talking to me. பிசாசுன்னு தான் பேசுதுன்னு நினைச்சேன். යක්ෂයා තමයි කතා කරන්න කියලා හිතුවා. ஆண்டவர் சொல்றார் வேண்டாம். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ එපා. என்னதா? ඇයි ස්වාමිනේ? எனக்கு பைபிள் படிச்சு கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். මට බයිබලයේ උගන්වන්න කෙනෙක් අවශ්‍යයි. God said, I want somebody to teach the Bible. I said, that's not me, Lord. நான் சொன்னேன், அது நான் இல்லை ஆண்டவரே. මම නෙමෙයි ස්වාමිනේ. படிச்சு கொடுக்கறதா இருந்தா படிக்கணும். ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් තමයි උගන්වන්න ඕනේ. ஓ எனக்கு படிப்பு வராது. මට ඒ තරම් එන්නේ නැහැ ඉගෙන ගන්න එක. ඒ තරම් නැවි කොයි තරම්වත් එන්නේ නැහැ. ටිකක්වත් ආවේ නැහැ ඒ දවස්වල. அவன் நான் சொன்னேன், நல்லா பாட்டு வருது. வர்றதா தாரேனே. මට හොඳට ගායනා කරන්න පුළුවන්.
ඒක කරන්න. I said, Lord, you know, if you want me to teach, then I have to study. And I'm not studio-centric. I don't study well. But I sing well. So why struggle with somebody who doesn't study? Let me sing to you. I already have that. எனக்கு ஏற்கனவே பாடுறது இருக்கு. මට නිකම්ම ගායනා කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ஆகவே நான் பாடுறேனே. ඒ නිසාම මම ගායනා කරන්නම්කෝ. சரி வேணாம். ඒපා. மத்தவங்க கிட்ட கேட்டேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. යාළුවන්ගෙන් ඇහුවා. மச்சான் பாடு மச்சான். ගායනා කරවම් මචං. When I asked my friends, they said, hey buddy, you sing to God. But God says, no. இன்றைக்கு நான் வெற்றியுள்ள ஒரு ஊழியக்காரனாய் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? අද දවසේ වෙද්දී දේවදාසයා ජයග්‍රාහී සේවකයෙක් විදියට ඉන්න හේතුව මොකද්ද දන්නවද? Do you know why I am a successful minister in the kingdom? Because I just listened to God and said, okay Lord, I will do what you want me to do rather than what I want to do for you. நான் அன்று ஆண்டவருக்கு சொன்னேன், මම දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා, ஆண்டவரே எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பமோ ස්වාමිනේ මට මොනවද ඔබ වහන්සේට කරන්න අවශ්‍ය, මම මොනවද කැමති, அதை ஒரு புறம் ஒதுக்கி உட்கார வைத்து விட்டு ඒ සේරම මම පැත්තකට අයින් කරලා දාලා நான் உமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீரோ அதை செய்கிறேன் என்றேன். මම ඔබ වහන්සේට මොනවා කරනවට කැමතිද, ඔබ වහන්සේ කැමති වෙන්නේ ඒ දේ කරන්න. ஏ லெவல் கூட படிக்காத என்னைய, ඒ ලෙවල් වත් ඉගෙන ගත්තේ නැති මාව, இங்கிலீஷ் சிங்களம் தெரியாத என்னைய ඉංග්‍රීසි සිංහල දන්නේ නැති මාව எப்படி ஆண்டவர் உயர்த்திட்டார் பாருங்க. කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරලා තියෙන්නේ? How God has blessed me. I haven't done my A levels. I didn't know English. I didn't know Sinhala. Why? Because if you want to listen to the counsel of God, God is going to be impressed. ஆண்டவருடைய ஆலோசனை நீங்கள் கேட்டால், දෙවියන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව බැහුවනම්, அதை செய்தால் ඒක කරා නම් ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார். දෙවියන් වහන්සේ සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. ஆகவே ஆண்டவரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்காது, பெரியவர்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்காது அந்த ஆவி, காயீனினுடைய ஆவி, அதை துரத்தி போடுங்கள். එනිසා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අනුශාසන අහන්න නැති, ඒ වගේම වැඩි මහල්ලන්ගේ අනුශාසන අහන්න නැති ඒ ආත්මය, කායින්ගේ ආත්මය ඒක එලවලා දාන්න. So if you are a kind of person who doesn't want to listen to the counsel of God or counsel of other mature people, then you are inflicted by the spirit of Cain. Cast that spirit away. இரண்டாவது காரியம் என்னவென்றால், දෙවෙනි කාරණා මොකක්ද දන්නවද? இவருக்கு விருப்பமானதை கொண்டாடுறாரு தானே. දැන් මෙයාට කැමති දේ අරන් එනවනේ. அது ஆண்டவர் தேங்க்யூ தம்பி ஆனா வேணாம் அப்படின்ட்டார் தானே. ඒක දෙවියන් වහන්සේලා බොහොම ස්තුතියි හැබැයි එපාස් කියලා කිව්වනේ. அவருடைய எதிர்பார்ப்பு உடைந்து விட்டது. එයාගේ බලාපොරොත්තු බිඳිලා ගියා. So he brought what he thought was good and God said, no thanks boy. And Cain was disappointed. The second thing Cain suffered was disappointment. காயினுக்கு ஏற்பட்ட இரண்டாவது பாதிப்பு, කායින්ට පැමිණෙව දෙවෙනි මේ මොකද්ද බලපෑම, மனம் உடைந்து போனது. මනස බිඳී යාම. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிற இன்னும் ஒரு பெரிய பொல்லாத விஷயம்தான் மனம் உடைந்து போதல். අද කිතුණුවන් තුල තිබෙන්නව එපාම කරපු තවත් කාරණාවක් තමයි මනස කඩා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් හිත බිඳ ගැනීම. A big demon that is attacking Christianity is disappointment. இப்போ நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், දැන් මම මොනවද කියන්නේ කියනවා නම්, மன உடைவுகள் கிறிஸ்தவத்துக்குள் வருமா வராதா? හිත කැඩෙන එක කිතුණුවන්ට එනවද නැද්ද? வரும். එනවා. I mean, are we not prone to disappointment in Christianity? ஜூடினுடைய சாட்சி என்ன? සහෝදර ජූඩ්ගේ සාක්ෂිය මොකද්ද? எல்லாரும் சாட்சியை கேட்டீங்க தானே. මම සාක්ෂිය හුවනේ. அவ்வளவு உதயங்க மூலமா சுவிசேஷத்தை அவங்க அறிவிச்சதுக்கு பிறகு, உதயங்க போனதுக்கு பிறகு மக்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? සහෝදර උදයන්ග හරහා එච්චර උත්සාහ කළා සුභාරංචි දුන්නා පස්සේ උදයන් සහෝදර උදයන් ගියාට පස්සේ මොනවද ඒගොල්ලෝ කිව්වේ? மனம் உடையக்கூடிய மாதிரி கதைத்திருக்கிறார்கள். මනස කැඩලා යන විදිහට කතා කරා. According to Jude's testimony, even after Jude and Udayanga shared the testimony to the people, the gospel with the people behaved in such a way that he was disappointed. But are we going to cling to the disappointments or just throw them away? மன உடைவுகளோடு இருக்க போகிறோமா அல்லது தூக்கி எறிய போகிறோமா? ඒ කැඩුණු හිතත් එක්ක ඉන්න යනවද නැත්නම් ඒක අල්ලලා විසි කරලා දාන්න යනවද? மன உடைவு வரும். හිත කැඩෙන එක සිද්ධ වෙනවා. வர வேண்டும். ඒක එන්න ඕනේ. Disappointments would come, should come. ஆனால்
மன உடைவு வரும் வேகத்திலேயே அதை துரத்தி அடிக்காவிட்டால் நீங்கள் காயின்களாய் மாறிவிடுவீர்கள். හැබැයි ඒ හිත කැඩෙන එක ඒ වෙලාවෙම ඔබ අල්ලලා විසික් කළා දැම්මේ නැත්නම් ඔබ කායින් කෙනෙක් විදිහට මාරු වෙයි. You are prone to get disappointment in your lives. But if you don't discard them as fast as they come, then you are allowing the spirit of Cain to set in. உங்கள் வாழ்க்கையில் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன என்ன காரணங்களால் மனம் உடைகிறது என்று. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ හිතලා බලන්න මොන මොන කාරණා නිසා ඔබ හිත කඩාගත්තද කියලා. ஆனால் அந்த காரணங்களை உடனுக்குடன் நீங்கள் வெளியே அனுப்பாவிட்டால், හැබැයි ඒ කාරණාවලදී ඒ වෙලාවේ ඔබ ඒකෙන් එළියට ආවේ නැත්නම් உங்களுடைய மன உடைவு உங்களை ஒரு கொலைகாரனாக அல்லது கொலைகாரியாக மாற்றும். ඔබේ ඒ සිත් බිඳීම ඔබ මිනි මරුවෙක් එහෙම නැත්නම් මිනි මරන තැනැත්තෙක් විදිහට මාරු කරයි. Just think about the disappointments that you get in your lives. It doesn't matter why disappointments set in. But if you don't eliminate disappointments, your disappointments would make you a murderer. விளங்குதா? එන්නද? எனக்கு மனம் உடைஞ்சு போயிருச்சு பாஸ்டர். අයියෝ මගේ හිත කලකිරලා තියෙන්නේ පාස්ටර්. அப்படியா? எவ்வளவு காலமா மனம் உடைஞ்சிருக்குது? කොච්චර කාලෙද එහෙම හිත කැඩලා? 3 வருஷமாவே என்ன மனசு உடைஞ்சிருச்சு. මාස අවුරුදු 3කට කලින් මගේ හිත කැඩලා ගිය පාස්ටර්. தெய்வமே. මගේ දෙයියනේ. 3 நிமிஷம் அது உடைஞ்ச நிலைமையில இருந்தாலே நீங்க கொலைகாரனா மாறிடலாம். මිනිත්තු 3ක් ඔබ ඒ හිතුණු කැඩුණු හිතත් එක්ක හිටියනම් එහෙම ඔබ මිනි මරුවෙක්. You know, some people are disappointed for ages for reasons best known to them. But if you have disappointment for 3 minutes, then you are prone to become a murderer. Okay? மன உடைவு வரும். හිත බින්දෙනවා සිද්ධ වෙනවා. ஆனால் மன உடைவை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். உடனே மனதை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளுங்கள். හැබැයි ඒ හිත කැඩුණා නම් ඒක තියා ගන්න එපා. ඒ වෙලාවෙම ඒක අයින් කරලා දාන්න. Disappointments, heartbreaks would happen, but eliminate them as fast as you can. Otherwise, you will become like Cain. Okay? இவனுக்கு என்ன நடந்தது? මෙයාට මොනවද සිද්ධ වුනේ? மன உடைவோடு வீட்டுக்கு திரும்பினான். ඒ හිත් කැඩීමත් එක්කම එහෙම ගෙදරට හැරුණා. Cain returned home with the broken heart, with the disappointment. இப்ப காயின் வீட்டுக்கு வந்துட்டார். දැන් කායින් ගෙදර ආවා. அம்மா அப்பா தம்பி දැන් අම්මා තාත්තා මල්ලි எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா இவர் எப்படி இருக்காரு? දැන් සේරම ඉන්නවා. මෙයා කොහමද ඉන්නේ? மனம் உடைஞ்சு இருக்கிறார். කැඩුණු හිතක් එක්ක. Now he came home. There was his father, his mother, there were his father, mother and the brother, and this guy is there with disappointment. உங்களுக்கு அப்படி நடக்குதா இல்லையா? ඔබට එහෙම සිද්ධ වෙලා තියෙනවද නැද්ද? Isn't it happening to you in your ministry, in your family, in your business, in your job, in your school? உங்களுடைய ஊழியத்திலே, உங்களுடைய தொழிலிலே, உங்களுடைய கல்லூரியிலே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, குடும்பத்திலே மன உடைவுகளோடு நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்களா இல்லையா? ඔබේ සේවයේ, ඔබේ රැකියාවේ, ඔබේ පාසල තුල, එහෙම නැත්නම් ඔබේ ජීවිතයේ, ඔබේ පවුල තුල එහෙම හිත් කැඩීම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? அநேக சபைகளிலே என்ன சொல்வார்கள்? බොහෝ සභාවල මොනවද කියන්නේ? மன உடைவோடு வந்து இருக்கிறவர்களே, කැඩුණු සිතක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නව පුද්ගලයිනි. உங்கள் மன உடைவை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ඔබේ කැඩුණු සිත දෙවියන් වහන්සේ දකිනවා. இங்க இருந்து இப்படி சொன்னோன்னே මේ ඉඳන් එහෙම කියපු ගමන් அந்த ஒட்டஞ்சதை மறந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் அது ஞாபகம் வந்து நீ என்னோட பேசுகிறீர்னா ඒ කැඩුණු හිත ඒ දේ අමතක කරලා හිටපු කෙනත් මෙතන in a lot of churches, you know, people from up here, people like us, you know, they say, if you are here with a broken heart, a contrite heart, God sees you. And even if you had forgotten your disappointment, now we will remind you, and you become melancholic, and you're like, thank you, Lord, for talking to me. Hey, God doesn't remind you those things. அது ஆண்டவர் பேசல. ஆண்டவர் இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்த மாட்டார். ඒක දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි කතා කරන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ආයෙ මතක් කරන්නේ නැහැ. இங்க இருந்து என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? මෙතන මොනවද කියන්න ඕනේ? யாராவது மன உடைவோடு வந்திருந்தால், කවුරු හරි කැඩුණු හිතක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් இப்ப மனசை சரி செஞ்சுக்கோ. දැන් ඒ හිත හදාගන්න. இல்லனா மவனே சர்வீஸ் முடியறதுக்கு முத நீ காயின் மாதிரி தான் போவ. ஓகே? එහෙම නැති වුණම් පුතේ උඹ මේ සර්විස් එක ඉවර වෙනකොට කායින් කෙනෙක් වගේ විදියට You තමයි know යන්නේ. what should people like us say from up here? We should say, hey, if you are there with a broken heart, if you are with disappointment, mend it, forget it, get your heart repaired. If not, you'll go out here from here as Cain.
ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? හැබැයි අපි මොනවද කරන්නේ? மனம் உடைஞ்சிருச்சா? අයියෝ හිත ගැටුණාද? ஆண்டவரே ஆறுதல் படுத்தும்னாத. අයියෝ ස්වාමිනී සනසන්න. இது சிஸ்டர் ஒன்னா இருந்தா? මේකම සහෝදරියක් වුණා නම්? Nada. You know, I mean, today what's happening is if somebody comes with a broken heart, we are more than willing to console them. Lord, touch them. And if it is a sister, Lord. அப்புறம் ඊට පස්සේ பிசாசனே பாவத்துல வீழ்த்திட்டான் பாஸ்டர். පාස්ටර් යක්ෂයා මාව පාපයට දැම්ම පාස්ටර්. And then we blame the devil, saying the devil caused me to die. No! You clung to your disappointment, and the church leadership helped you to be miserable because of your disappointment, not the devil. நீங்க அந்த மன உடைவோட வந்தீங்க. ඔබ තමයි කැඩුණු හිතත් එක්ක ආවේ. அதை விடல. ඒක අතෑරියේ නෑ. நம்ம பாஸ்டர் மார் உங்களை நல்லா சூன் பண்ணி விட்டாங்க. இன்னும் வேதனைப்படு. අපේ පාස්ටර්ත් මොනවද කරා ඔබ හොඳට චූන් කරලා තව කියලා. உன்னுடைய வேதனைகளை இப்பொழுது ஆண்டவருக்கு சொல்லு. ඔබේ වේදනාව දැන් දෙවියන් වහන්සේට කියලා. Come on, tell God your problems. Hey, don't come to church to tell God your problems. Come to church to tell God how good he is. சர்ச்சுக்கு வந்து அவருக்கு உன் பிரச்சனைகளை சொல்லி தொலைக்காத. அவருக்கு துதி. චර්ච් එකට ඇවිල්ලා ඔබේ විලාපයකින් ඉන්න එපා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. அதான் வீட்ல காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் பிரச்சனையை தானே சொல்லி தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவர்கிட்ட. ඒක තමයි උදේ ඉඳන් රාය වෙනකන් ගෙදරට වෙලා දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ඉන්න ඔබේ ප්‍රශ්නය. From morning till evening we tell God all our problems in our homes. Now we come to church and here also we are telling him our problems. இங்க வந்து அவருக்கு எங்க பிரச்சனைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். මෙහෙ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට අපේ ප්‍රශ්න කියාගෙන ඉන්නවා. மன உடைவுகளை சரி செய்யுங்கள். ඊත් කැඩුන කට්ටිය හදාගන්න. Okay? හරිද? Mend your broken hearts. Okay? Okay? If not, you'll become like Cain. இல்லைன்னா நீங்க காயின மாதிரி ஆகிடுவீங்க. එහෙම නැත්තම් කායන් කෙනෙක් වගේ වෙයි. நீங்க நிறைய பாஸ்டர்மார் மனமுடைஞ்சு ஊழியம் செய்றாங்க. අද බොහෝ දේවදත්තෝ හිත කඩාගෙන සේවය කරනවා. A lot of pastors are broken in their heart. Why? My believers are doing this to me. My believers are doing that to me. என்னுடைய விசுவாசிகள் இப்படி பண்றாங்க. என்னுடைய விசுவாசிகள் அப்படி பண்றாங்க. මගේ ඇදලිවන්තයෝ මෙහෙම කරනවා. මගේ ඇදලිවන්තයෝ අරම කරනවා. அதனால தான் நிறைய பாஸ்டர்ஸ்க்கு என்னைய பிடிக்காது. ඒ නිසා තමයි බොහෝ දේවදාසයන්ට අපේ දේවදාසය වල්ලන්නේ නැත්තේ. That's why many pastors don't like me. Why? Because they see me as a very happy guy. நான் ஒரு சந்தோஷமான ஆள். ඇයි කියනවනේ යා හොඳ සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ? பாஸ்டர் உங்க சர்ச்ல இருந்து ஆட்கள் உங்களை விட்டு போறதே இல்லையா? පාස්ටර් ඔයාගේ චර්ච් එකේ කට්ටියව ආව දාලා යන්නෙම නැද්ද? போறாங்களே. යනවනේ. அப்ப என்ன செய்வீங்க? ඒතර මොනවද කරන්නේ? கண்டா டட்டா சொல்லுவேன். දැක්කනම් ටටා කියනවා. And they ask me, Pastor, what do you do when people leave your church? Well, if I see them leave, I say, tata, bye-bye. Pastor, are you not upset? நீங்க upset இல்லையா? ඔයා කනකාට වෙන්නේ නැද්ද? ஐயா, யாரோ போறான்னு சொல்லி நான் மனம் உடைஞ்சு போய் நான் காயினா மாறுறதுக்கு எனக்கு அறிவில்லையா? අයියෝ කවුද යනවා කියලා මං හිත කඩාගෙන මං කයින් කෙනෙක් වෙන්න ඕනද? මට මොලේ නැද්ද? Somebody wants to quit the church for reasons best known to them. Bye-bye, ciao. You know, why should I break my heart and become Cain? Because some of you are leaving. விளங்குதா? தென்னவாது? மன உடைவு எதனால் வந்தாலும் හිත් කැඩෙන මොන දේ සිද්ධ වුණත් வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். ඒක තියාගන්න එපා. If disappointments come for any reason, don't retain them. You'll become like Cain. காயின் மாதிரி ஆகிருவீங்க. කායින් කෙනෙක් වෙයි. ஐயோ என்றதை ஏற்றுக்கொள்ளலையே. අයියෝ මගේ දේ පිළිගත්තේ නෑනේ. என்றதை ஏற்றுக்கொள்ளலையே. මගේ එක පිළිගත්තේ නෑනේ. God did not accept my offering. God, hey, you know what Cain should have done? காயின் என்ன செஞ்சிருக்கணும் தெரியுமா? කායින් මොනවද කළා තියෙන්න ඕන දන්නවද? நாதா, ස්වාමිනේ நான் கொண்டாந்தது பிடிக்கலையோ? මං ගිනාපික ඇල්ලුවේ නැද්ද? சரி, எனக்கு சொல்லுங்களேன் நான் என்ன செய்யணும்ட்டு. நல்லதான், அடுத்த முறை கொண்டாரேன். හරි මට කියලා දෙන්න මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟ සැරේ එක් ගෙන්නම්කෝ. என்ன குடியா முழுகி போச்சு? ඔක්කොම ඉවරයිද? ආපහු ගේන්න බැරිද දිව්‍යන් වහන්සේට? Come on. Cain should have asked, told God, okay Lord, so you did not really enjoy what I brought. That's okay Lord, just tell me what you like and I will give you, bring that next time. அவ்வளவுதான். சரி. விளங்குதா உங்களுக்கு? தெரியனது ඔබට? அதை விட்டுட்டு என்றதை ஏற்றுக்கொள்ளல. என்றதை ஏற்றுக்கொள்ள. ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை ஏற்றுக்கொள்றாரா? ඒක අතල් මගේ පිළිගත්තේ නැහැ. මගේ පිළිගත්තේ නැහැ. தெரியනது මගේ සේවය පිළිගන්නවා. நிறைய காயின்கள் ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை ஏற்றுக்கொள்றாரா? බොහෝ කායින්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ සේවය පිළිගන්නවද? Many people, many Christians today, does God accept my ministry?
Does God hear my prayers? என்ற ஜெபங்களை ஆண்டவர் கேட்கிறாரா? මගේ ආඥාවද පියනවාසේ අහනවද? கேட்கிற மாதிரி இருந்தா கேட்கிறாரு. අහන්න පුළුවන් විදිහට තිබ්බනම් අහයි. இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஜெபத்தை மாத்தி பாருங்க. එහෙම නැත්තම් පොඩ්ඩයි ආඥාව මාරු කරලා බලන්න. அந்த ஒப்பாரிகளை விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஹாப்பியா ஆண்டவரோட பேசி பாருங்க, அவர் சந்தோஷமா இருப்பார். මේ විලාප කියන එක නවත්තලා පොඩ්ඩක් සන්තෝෂෙන් උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කරලා බලන්න උන්වහන්සේ අහනවා. If you feel like God is hearing your prayers, carry on. If you feel like he's not listening to your prayers, then change your prayers from sad prayers into happy prayers and try to make him happy. Hey, don't be melancholic. வேதனைப்பட்டுட்டே இருக்காதீங்க. அடுத்த மூன்றாவது பிரச்சனை, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි என்றது ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளாதது மட்டும் இல்ல. මගේ දේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තේ නැහැ විතරක් නෙමෙයි. Third problem, it's not just that God did not accept my offering, he accepted his offering. அவன்டதை ஏற்றுக்கொண்டுட்டாரு. අයගේ පිළිගත්තනේ. envy. envyக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்ல? ஒரு 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 எரிச்சல். ඒ කියන්නේ එපා වීමක්. என்னதை ஏற்றுக்கொள்ளல, මගේ එක පිළිගත්තෙත් නැහැ. அவன்டதை ஏற்றுக்கொண்டு. හැබැයි යාගේ එක පිළිගත්තා. He didn't accept mine, but he accepted his. Today there are a lot of Christians who compare their churches with other churches. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய சபையை மற்ற சபைகளோடு ஒப்பிடுகிறார்கள். බොහෝ කිතුණුවන් තමුන්ගේ සභාව අනිත් සභාවත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා. எங்க சபைக்கு ஆத்துமாக்கள் வருது இல்ல, අපේ සභාවට ආත්ම එන්නේ නැහැ. ஆனா அந்த சபைக்கு போறாங்க. හැබැයි අර සභාවට යනවා. Not many people are coming to our church, but look at that church. Many people are going to that church. என் பிரசங்கத்தை கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க. මගේ දේශනාව අහන්න ගොඩක් දෙනෙක් එන්නේ නැහැ. ஆனா அந்த பிரசங்கத்தை நிறைய பேர் கேட்கறாங்க. හැබැයි අර දේශනාව ගොඩක් අය අහනවා. Not many people want to hear my sermons, but look at them listening to others. YouTubeல போயிட்டு இவருடைய பிரசங்கத்தையும் வேற யாருடைய பிரசங்கத்தையும் பாப்பாரு. எத்தனை பேர் எண்டதை பார்க்கறான், எத்தனை பேர் அந்த ஆளுடைய பார்க்கறான். YouTube එකේ ගිහිල්ලා වෙලා බලනවා. කී දෙනෙක් මගේ දේශනාව බලලා තියනවද, කී දෙනෙක් කරයාගේ දේශනාව බලලා තියනවද. They go and check on YouTube to see how many people are watching my message over against the message of others. And if they are watching, if more people are watching other people's messages, I'm like, they are watching them more than they do me. இன்னொரு ஆளை கூடுதலா பார்க்கறாங்கன்னா எனக்கு ஒரு எரிச்சல் வருது. என்னது பாங்க அவனது பாத்துறான். තව කෙනෙක්ගේ වැඩිපුර බලනවා නම් මට එපා වෙලා ඒක මට හරියන්නේ මගේ දේශනාව බලන්නේ තවරයාගේ දේශනාව වැඩිපුර බලලා. பழகுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? எரிச்சல். එපා වීමක්. சில பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்க்கு நான் போனா எனக்கு எரிச்சல்லே நான் எரிச்சல்ல போகாம இருக்கிறேன். දේවදාසය සමහර මේ දේවදාසයන්ගේ රැස්වීම වලට යන්නේම නැත්තේ එපා වෙනවා ඒවට ගියපුවාම. என்னைய கண்டோன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, දේවදාසය அவனோட பெருமூச்சிலே எனக்கு கிழிச்சிட்டு போயிடும். දේවදාසව දැකපුවම සමහර දේවදාස You know, when I go to some of these pastors meetings, you should see the way some pastors come and talk to me. They have a big sigh, you know. உங்களுக்கு என்ன? වාට ඉතින් මොනවද? Oh, look at you. You are blessed and you are happy. They are so sad that I'm so happy. நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் துக்கமா இருக்கிறாங்க தெரியுமா? දේවදාසය සන්තෝෂෙන් ඉන්න එක ගැන බොහෝ දෙනෙක් දුක් වෙනවා. நான் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்குதே இல்ல. ඒ කියන්නේ දේවදාසය හොඳ සුවයෙන් ඉන්න එක ගොඩක් අයට අල්ලන්නේ නැහැ. Many men of God don't like that I am so happy. You know, they would love me if they see me. நான் இப்படி பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்க்கு போயிட்டு இருந்தேன்னா நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுவாங்க. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති දේවදාස කියාගෙන ආවනම් බොහෝ දේවදාසයෝ කැමති වේකට. ஐயோ வேணாண்டா சாமி, இந்த எரிச்சலை தூக்கி வெளியே போடுங்க. அது காயனின் ஆவி. අයියෝ මේ එපා වීම එපා, ඒක කායින්ගේ ආත්මය. Throw envy out of your lives because that's the spirit of Cain, which leads to number 4, comparison. அது நாலாவது விஷயத்துக்கு கொண்டு வருகிறது, ஒப்பிட்டு பார்த்தல். ඒක හතරවෙනි කාරණාව විදිහට එනවා සංසන්දනය කර බැලීම. காயின் தன்னை ஆபேலோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தான். කායින් තමන්ව ආබෙල් එක සංසන්දනය කරලා බැලුවා. Cain compared himself with his brother Abel. அத்தோடு தன்னுடைய காணிக்கையை ஆபேலினுடைய காணிக்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தான். ඒ වගේම තමුන්ගේ පඬුරත් ආබෙල්ගේ පඬුරත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවා. He also compared his offering with the offering of his brother. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த ரெண்டு விதமான ஒப்பீடுகளை செய்கிறார்கள்.
අද බොහෝ කිතුරුවන් දෙයාකාර විදිහට මේ සංසන්දනය කිරීම A lot කරනවා. of Christians are comparing these two things. They compare themselves with others. தங்களை மற்றவர்களோடு ஒப்பிடுகிறார்கள். තමුන්ව අනිත් අයත් එක්ක සංසන්දනය ஒரு කරනවා. சபைக்குள்ளேயா இருக்கலாம், සභාව තුළ වෙන්න පුළුවන්. சபைகளுக்கு இடையேயா இருக்கலாம், ඒ වගේම சபகவான் අතර වෙන්න පුළුවන්, ஊழியர்களுக்கு இடையேயா இருக்கலாம், ඒ වගේම සේවාවන් තුළ වෙන්න පුළුවන්. ஊழியங்களுக்கு இடையிலயா இருக்கலாம், සේවාවන් சேவකයන් අතර එහෙම නැත්නම් සේවාවන් අතර. You know, people compare themselves with people in their own church, perhaps in different churches. Pastors are comparing themselves with other pastors, and they are comparing their ministries with other ministries. This comparing thing is the spirit of Cain. ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற ஆவி காயினினுடைய ஆவி. මේ සංසන්දනය කිරීමේ ආත්මය කායින්ගේ ආත්මය. ரெண்டு விஷயம் வரக்கூடாத விஷயம் வரும். එන්ඩ හොඳ නැති කාරණා දෙකක් එනවා. Two bad things can happen when you compare. Inferiority complex or superiority complex. தாழ்வு மனப்பான்மை ஹீனமானே, හීනමානය இல்லாவிட்டால் உயர்வு மனப்பான்மை එම නැත්තං උඩංගුකම අධිමානය. අධිමානය අන්න හරි. හීනමානය නැත්තම් අධිමානය. මේක ටිකක් අර මේ අප්‍රදිග ප්‍රදිග ඒ වගේ නේද? හීනමානය අධිකමානය අධිමානය. ඕකේ. තේරුණාද? ඔය මානය දෙකම හරි නෑ. இந்த ரெண்டு மானமே சரியில்லை. விளங்குதா உங்களுக்கு? Both these complexes are bad. Inferiority complex, I am nothing, I am a worm. தாழ்வு மனப்பான்மை, ஐயோ நான் ஒன்றும் இல்லை, நான் பாவி, நான் புழு. ඉගෙන හීනමානය කියන්නේ අයියෝ මම මොකුත් නෑ, මම පණුවේ, අයියෝ මම වැඩක් නෑ. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்துல நிறைய புழுக்கள் இருக்கின்றன අද தெரியுமா? කිතුණුවන් තුළ බොහෝ පණුව ඉන්නවා. There are so many worms in Christianity. They come to pray and they start saying, oh, I am a worm. நான் ஒரு புழு. අද ගොඩාද අයියෝ සෝනි මම පණුවේ. ஐயோ, அடுத்த group யார் தெரியுமா? අනිත් කණ්ඩායම කවුද දන්නවද? உயர்வு மனப்பான்மை. ඒ කියන්නේ අධිමානය. The other guys are suffering from superiority complex. தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன், தாதா அதை தினம் யோசிப்பவன். இதுதான் என் யோசனை ஒவ்வொரு நாளும். ස්වාමිනී මම කුමටද විශේෂ වන්නේ? හැමදාම ඒක තමයි මතක් කරන් ඉන්නේ. නිම්ම කුමටද විශේෂ වන්නේ? දෙවනස් කියන කවුද යකෝ කිව්ව උඹ විශේෂ කියලා? ඕක ගැන තමයි මම හැමදා සිතන්නේ. අලගද අමමයිලියා පාත්‍රකෙයිලා. අහලා ගායනා කළා තියෙන ඒ ගීතිකාව. You know, some people, think they are big, huge shots in the kingdom. They're saying, I'm the most intellectual guy. I am the one with the best ministry, best church. Hey, that's superiority complex. அது உயர்வு மனப்பான்மை. அது கூடாது. ඒක තමයි අධිමානය කියන්නේ. ඒක හොඳ නෑ. காயின் ஒப்பிட்டு பார்த்தான். කායින් සංසන්දනය කරලා බැලුවා. உங்களை யாரோடும் ஒப்பிடக்கூடாது. ஓகே? யாரோடையும். ඔබව කාගෙත් එක්කවත් සංසන්දනය කරන්න එපා. Do not compare yourself with anyone and your ministry with any other ministry. உங்கள் ஊழியத்தை வேறு எந்த ஒரு ஊழியத்தோடும் ஒப்பிட வேண்டாம். ඔබේ සේවය වෙන කිසිම සේවාවක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා. மாணவர்கள் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தர் ஒப்பிட்டே பார்க்காதீங்க. ශිෂ්‍යයනි එක්කෙනෙක් එක්කෙනාට සංසන්දනය කරලා බලන්න එපා. Students, don't ever compare yourself with others. நீங்க எப்படி கிட்டார் அடிக்கிறீங்க, மத்தவன் எப்படி கிட்டார் அடிக்கிறான் ஒப்பிட்டே பார்க்காதீங்க. ඔබ කොහොමද ගිටාර් ගහන්නේ, අනිත් කෙනා කොහොමද ගිටාර් ගහන්නේ කියලා සංසන්දනය කරන්න එපා. Don't compare your way of playing the guitar with another person's way of playing the guitar. உங்க பொண்டாட்டியை இன்னொருத்தி பொண்டாட்டியோட ஒப்பிடாதீங்க. ඔබේ බිරිඳ තවත් බිරිඳක් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න එපා. Don't compare your wife with another person's wife. Don't compare your husband with another person's husband. உங்க புருஷனை இன்னொருத்தியோட புருஷனோட ஒப்பிடாதீங்க. ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා තවත් කෙනෙක්ගේ ස්වාමි පුරුෂයෙක් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න එපා. உங்க பிள்ளைகளை வேற யாருடையும் பிள்ளைகளோட ஒப்பிடாதீங்க. ඔබේ දරුවෝ අනිත් දරුවොත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා. Don't compare your children with other children. Hey, you are unique. நீங்க ரொம்ப தனித்துவமானவர். ඔබ ඇවිල්ලා එක තනි පුද්ගලයෙක්. நீங்கள் விசேஷமானவர். ඔබ විශේෂ වූ කෙනෙක්. You are special. You are unique. You are special. And you are fearfully and wonderfully made. According to Psalm 139. 139 சங்கீதத்தின்படி நீங்கள் பயங்கரமாகவும் விசித்திரமாகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரு ஆள். ඊතවල 132කට අනුව ඔබ ඉතා විශේෂ වූ පුද්ගලයෙක්. விளங்குதா? நீங்க கட்டையா இருந்தீங்க, நீங்க சொல்லுங்க, இந்த கட்டை யாருக்கும் இல்லையே. உனக்கு பேசிட்டாரா ஆண்டவர்? Wow, praise God. நான் உன்னை நினைச்சு சொல்லவே இல்லை. சொல்லு.
උස ගැන හිතලා අයියෝ මම කොට ගැන හිතලා. මිටි ගැන හිතලා අයියෝ මම මිටි කෙනෙක්නේ කියලා හිතන්න එපා. මම විශේෂ කෙනෙක්. මම ඔයාට කිව්වේ නෑ ඉතින් ඒක දෙවියන්වහන්සේ ඔයාට කිව්වා නම් මරු ඒක තමයි. තේරෙනවද? ඔයාගේ සයිස් එක වෙන එකක්වත් නෑ මහේෂ්. මේ වගේ බෝල මූණක් මේ වගේ කොණ්ඩේ නැති කම මේ මෙතන වැවෙනවා මෙතන නෑ. මරු. වලගදා இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் படைப்பு வேற எங்கேயாவது இருக்கா? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் படைப்பு வேற எங்கேயாவது இருக்கா? මේ වගේ වෙන විශේෂ මේවා කොහේ හරි තියනවාද? Have you seen another Mahesh type guy? No, every one of us is unique. If you are too tall, praise God, you are unique. நீங்க ரொம்ப வளர்த்தியா இருந்தா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், நீங்க வித்தியாசமான ஒரு ஆள். ඔබ ඊට උස වූ කෙනෙක් වුණා නම් praise Lord දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා ඔබ විශේෂයි. ஆம்பளைகளே மீசையும் தாடியும் வளருதா? praise God. ரெண்டுமே வளருது இல்லையா? still praise God. ඔබට රැවුල වෙනවද? praise Lord ඒ වගේ රැවුල නැද්ද? praise Lord දෙවියන් වහන්සේ විශේෂයි. வளராதவங்களுக்கு சொல்றேன், මේ රැවුල වෙන්නේ ඇට කියන්න. சந்தோஷப்படுங்க. எனக்கு ஆண்டவர் மீசை தாடி வளராத முகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ මට රැවුල වෙවෙන්නේ නැති මුණක් දීලා තියෙනවා. You know, if you guys are unable to grow your beard and your mustache, you know, you thank God because God has created you with a special face. Look at my special head. இந்த ஸ்பெஷல் தலையை பாருங்க, ஒரு நிலா காயுது. බලන්න මටත් ඒ වගේම විශේෂ වූ තට්ටයක් හඳ පායලා. ஒப்பிட்டு பார்த்தா கிளியும். සංසන්දනය කරලා බැලුවා නම් කෙලවිලා යයි. Thank you. If you compare, then you will become like Cain. Okay? Right. ஒப்பிட்டு பார்த்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? அடுத்து ඊළඟට අපි සංසන්දනය කරන්න කියන මොනවද දන්නවද වෙන්නේ? பொறாமை வரும். ඊර්ෂ්‍යාව වෙනවා. It leads, comparison leads to jealousy, and that's number 5. ஐந்தாவது காரியம் பொறாமை. පස්වෙනි කාරණාව ඉරිසියාව. காயினுக்கு ஆபேல் மேல் பொறாமை வந்து விட்டது. කායින්ට ආබෙල් ගැන ඉරිසියාව ආවා. Cain is now jealous over Abel. A lot of Christians are jealous over other Christians. Very sad. நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் மேல் பொறாமை. අද බොහෝ කිතුණුවන්ට තව අනිත් කිතුණුවන් ගැන ඉරිසියාව. நிறைய ஊழியக்காரர்களுக்கு மற்ற ஊழியக்காரர்கள் மேல் பொறாமை. බොහෝ දේව සේවකින්ට තවත් දේව සේවකින් ගැන ඉරිසියාව. A lot of pastors, ministers of the gospel are jealous over other people. ஐயோ, வழங்குதா பொறாமை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்துக்குள் தலை விரித்து ஆடுகிறது. ඒ ඉරිසියාව කියන එක අද කිතුණු ජීවිතේ උඩු යටු කරලා නටනවා. තියෙනවා. Jealousy is destroying Christianity these days. Okay, ஒரு உலகத்தில் நீங்கள் எங்க போனாலும் ලෝකේ කොහෙට ගියත් நிறைய இந்த கிறிஸ்தவர்கள் தான் ஒன்றாவே இருக்கிறாங்க இல்ல. කිතුණෝ තමා එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ නැත්තේ. பாஸ்டர்ஸ் தான் ஒண்ணா இருக்கிறாங்க இல்ல. පාස්ටර්ස්ලා තමා දේව සේවකයෝ තමා එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ නැත්තේ. நீங்கள் நன்றாய் கவனித்து பார்த்தால் හොඳට අවධානය යොමු කරලා බැලුවා නම් இவர்களுக்கு இவர்கள் மேல் பொறாமை, இவர்களுக்கு அவர்கள் மேல் பொறாமை. මෙයාලට මෙයාලා ගැන ඉරිසියාව, අරයට මෙයාලා ගැන ඉරිසියාව. யாராவது நல்ல ஆண்டவர் பயன்படுத்துறாருன்னா பொறாமை வந்துருது. කවුරු හරි දෙවියන් වහන්සේ හොඳට පාවිච්චි කරනවා නම් ඉරිසියාව වෙනවා. You know, if God starts to use somebody, then you know there is jealousy. If a church grows, then there is jealousy. Okay, ஒரு சபை வளர்ந்துச்சுன்னா பொறாமை. සභාවක් වර්ධනය වුණා නම් ඉරිසියාව. யாராவது சாட்சி சொன்னா மற்றவங்களுக்கு பொறாமை. කවුරු හරි සාක්ෂි කිව්වා නම් අනිත් අයට ඉරිසියාව. Somebody shares the testimony, then some others are jealous. Okay, this jealousy is the spirit of Cain. Okay, பொறாமை என்பது காயினினுடைய ஆவி. ඉරිසියාව කියන්නේ කායින්ගේ ආත්මය. பொறாமை என்ன செய்யும்? ඉරිසියාව මොනවද කරන්නේ? குற்றஞ்சாட்டுதலுக்கு நம்மை கொண்டு வரும். ஆறாவது குற்றச்சாட்டு. ඒ කියන්නේ දෝෂාරෝපණය කිරීමට පැමිණෙනවා. Jealousy would lead to criticism. Critical. You'll become critical. நான் சொல்ல இருக்கல, ஆனா பாஸ்டர் எசேக்கியேல் அவருடைய சாட்சியில ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான கதையை சொன்னார். දේවදාසයා කියන්නේ හිටියේ නෑ. හැබැයි පාස්ටර් එසේකියල් යාගේ සාක්ෂියේදී ලස්සන කතාවක් කිව්වා. I was not going to tell this to the church, but Pastor Ezekiel shared this in the testimony. Something very interesting happened yesterday on the train. முந்த நாள் ட்ரெயின்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை ஒன்று நடந்தது. පෙරේදා ඒ දුම්රියේදී හොඳ ලස්සන කතාවක් සිද්ධ වුණා. சுருக்கமா சொல்றேன். ඉක්මනින් කියන්න. நானும் மிகேலும் கதவுல தொங்கிக்கிட்டு வரேன். நான் கதவுல உட்கார்ந்துக்கிட்டு வரேன். மிகேல் கதவுல தொங்கிக்கிட்டு வரார். கோ மிகேல். right. දේවදාසයා මේ ඒ දුම්රියේ දොරේ ඉඳගෙන එනවා. සහෝදර මිකල් දොරේ එල්ලලා එනවා. We were hanging on the door of the train. I was seated on the doorstep and Miguel was standing and behind us was Ruan. Ruan எங்க அவர் பின்னுக்கு இருந்தாரு.
அங்கே ஒரு விஷயம்லாம் நடந்தது, நல்லா ஜாலியாக வாரோம் நாங்கள். දැන් සහෝදරරුවන් පිටිපස්සට ඉන්න දැන් යම් සිද්ධින් එක හොඳ ජොලිය එනවා අපි. So we were really having fun, and everything. And there was this man. Miguel asked that man, "Uncle, what are you doing?" He said, "I am a pastor or a servant of God." And he told a church. Now, let me not say what church it is. It is one of our churches. சரியா, எங்களுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரு சபையில் அவர் ஊழியக்காரனாம். ඒ කියන්නේ අපේ අපෙත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ සමාජිකත්වයේ දරන තව එක දේවදාසෙක් අපි pastor අසමානයි. කෙනෙක් වෙන්න ඇති නේද? pastor කෙනෙක්. Yeah, he was a pastor from one of our sister churches. Okay. எங்களுடைய ஒரு சகோதர சபையினுடைய pastor. එනේ අපේ තවත් එක සහෝදර සභාවක දේවදාසෙක්. அப்ப நான் சும்மா கேட்டேன், ஐயா உங்களுக்கு அந்த பாஸ்டர் சுரேஷ் தெரியுமா? ඒතර පාස්ටර් නිකන් හදිනවා ඔයාට අර පාස්ටර් දන්නවද? So I asked him, "Uncle, do you know Pastor Suresh?" Which one? He said, "Suresh Ramachandran." Suresh Ramachandran தெரியுமான்னு கேட்டேன். කොයි සුරේෂ් අර සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් කියන කෙනා දන්නවද? அவர் அடிக்கிட்டே போனார். එයා කියාගෙන ගියා. அவன் கள்ளனா, එයා හොරෙක්ලු. வெளிநாட்டுக்கு போறவனா, இங்க மலேசியாவுக்கு அடிக்கடி போறவனா. එයා පිටරට යනවලු, මැලේසියාවට දිගට යනවලු. அவன் புள்ள ஹை ஸ்கூல்ல படிக்குதான். එයාගේ ළමයා හයි ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්නවලු. நிறைய பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறானா. ගොඩක් ගොඩනැගිලි හදනවලු. So he became so vituperative. He started saying, this Pastor Suresh Ramachandran, he goes abroad. His daughter studies at the high school. He keeps on building buildings. And he was so negative about Pastor Suresh. Pastor Suresh பத்தி கேவலமா சொல்றாரு அவர். කියන්නේ පාස් සුරේෂ් ගැන ජරා විදියට කිව්වේ. அப்புறம் சொல்றாரு, அவங்க எல்லாம் தங்கட இதத்தான் கட்டுவாங்க, ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யறது இல்லையா. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තම්ව තමා ගොඩනගා ගන්න දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන කට්ටිය නෙමෙයි. So he was saying this Pastor Suresh and them, they don't build the kingdom. They are not kingdom minded, not God minded. They just build their own empire. Things like that. And I didn't show that it was me. நான் தான் ஆளு, நான் காட்டிக்கிறேன். දේවදාසයා මම තමා කෙනා කියලා පෙන්වුවේ නැහැ. ருவான் பின்னுக்கு இருந்து கேக்குறாரு, "அங்கிள், பாஸ்டர் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் உங்களுக்கு தெரியுமா?" එතකොට සහෝදර රුවන් පිටිපස්සින් යනවා, "අංකල් ඔයාට දන්නවද මේ පාස් සුරේෂ්?" So Ruan asked that guy, "Uncle, do you know Pastor Suresh Ramachandran?" So I thought he's going to show me. So I said, "Man taggala kiwa, hey man, hari horeklu ned." කියලා. අන්ද ආල් සරේන කල්ල නිල්ලයා න. එතකොට රුවන්ට තේරුණා වැඩේ ගේමක් තමයි යන්නේ කියලා. දැන් අපි පෙන්න ගත්තේ නැහැ. අප රුවන් කිව්ලගේ චා අවරු ගේම් තා ඉංග පොගරන අවරුන් කාටල. So we did not show. I told Ruwan that Suresh Ramachandran, he's a thief, I think, and everything. கடைசியில இறங்கும் போது අන්තිමේට බැහැලා යනකොට அவர் இறங்கும் போது நான் சொன்னேன், "அங்கிள், இவ்வளவு நேரம் நீங்க திட்டிக்கிட்டு வந்தீங்களே சுரேஷ் ராமச்சந்திரன், நான் தான்." அப்படின்னு බැහැලා යනකොට කිව්වා, "අංකල් ඔයා මෙච්චරලා බැනගෙන හිටිය අර සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් මම තමා." When he alighted from the train, I in fact assisted him to get off, and I said, "Uncle, the guy who you were scolding about, this Suresh Ramachandran, I am he." அவருக்கு ஆவி ஆத்மா சர்ற இடம் மாறி போயிருச்சு. එයාට ආත්මේ ප්‍රාණය සරේ තිබ්බ දැන් මාරු වුණා. இவனுக்கே இவனே திட்டிட்டு வந்திருக்கறாமா. අයියෝ මෙයාටම මෙයා ගැන කියගෙන මම බැනගෙන ආවනේ. I have been scolding him to him. So he was like, "Oh, sorry pastor, I'm sorry. I just said the things that I've heard." ஐயோ பாஸ்டர், என்னை மன்னிச்சுக்கிறங்க, நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டதை தான் நான் சொன்னேன். අයෝ පාසල් මට සමාවෙන්න පාසල් ඔයා ගැන අපි අහලා තියෙන දේ තමයි ඔයාට කිව්වේ. நான் முதல்ல கேட்டேன் அவர்கிட்ட, "பாஸ்டர் சுரேஷ் அவர் கோட் சூட் காரரா இல்ல எங்களை மாதிரி கட்டக்கால்ச்சர் டிஷர்ட் எல்லாம்?" அப்போ அவர் சொன்னார், "நான் அவரை கண்டதில்லை, ஆனால் அவரெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய டைப் ஆளுங்கிற மாதிரி சொன்னார்." එතකොට දේවදාස යාල් තියෙනවා, එයා ඇවිල්ලා මේ ටයි කෝඩ් දාලා ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් නිකන් අපි වගේ ඔය ෂෝට් එකක් ගහලා සාමාන්‍ය ඉදිරි ඉන්න කෙනෙක්. මං ඒව දැක්කලා නැහැ. ඒ උනාට ඒගොල්ලෝ නිකන් ලොකු කට්ටිය තමයි. இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ல எல்லாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்க வருவாரா? இல்ல, அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. එතකොට ඔයා මේ වගේ මේ කෝච්චියේ සුභාරංචි කියන්නේ ඒවට යා එන්නේ නැහැ. So I asked him, this Pastor Suresh, does he not come on trains to preach the gospel? Is he a guy with this tuxedo type guy? And he said, "Well, I haven't really seen him, but then he is not a train guy. He doesn't come to preach the gospel in trains and everything." Finally I said, "We are here preaching the gospel in trains." கடைசியில் நான் சொன்னேன், "ஐயா, இந்த பாருங்க, நான் தான் ஷார்ட்ஸ் உடுத்திக்கிட்டு டிஷர்ட் உடுத்திக்கிட்டு பைத்தியக்காரன் மாதிரி சுவிசேஷம் அறிவிச்சுக்கிட்டு போகிறோம், நானும் என்னுடைய மாணவர்களும் என்னுடைய ஸ்டாஃபும்." ඊට පස්සේ අවසානට කිව්වා, "පාසල් මේ මම තමයි මේ ෂෝට් එකක් ගහගෙන මේ ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන පිස්සෙක් වගේ මේ මගේ ශිෂ්‍යයොත් එක්ක මේ සුභාරංචි කියාගෙන යන්නේ කියලා." கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள என்ன நடக்கிறது சொல்லுங்க? හිතුණුවන් තුල මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? பாவம், அவருக்கு என்ன தெரியாது. ඔව් එයාට දේවදාසයව දන්නේ නැහැ. ஆனால் என்னைய பற்றி பேசுகிறார்கள்.
හැබැයි මොනවද දේවදාසයා ගැන කතා කරන්නේ? பொய்யா பேசுறாங்க. බොරු තමා කියාගෙන ඉන්නේ. You know, they don't know me, but they are talking bad about me. Why? Because they are critical. குற்றம் சாட்டுகிற அந்த தன்மை. ඇයි කියනවා නම් අර මේ දෝෂාරෝපණය කිරීමේ ඒ ආත්මය. கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிகள் மற்ற விசுவாசிகளை குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். ඇදහිලිවන්තයෝ අනිත් ඇදහිලිවන්තයෝ ගැන දෝෂාරෝපණ කියාගෙන ඉන්නවා. Believers, they criticize fellow believers. Pastors, they criticize fellow pastors. ஊழியக்காரங்க மற்ற ஊழியர்களை குற்றம் சாட்டுறாங்க. දේව සේවකයෝ අනිත් දේව සේවකයෝ ගැන දෝෂාරෝපණය කරගෙන இந்த ඉන්නවා. கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே குற்றச்சாட்டு வந்ததன் காரணம் பொறாமை. මේ කිතුනුවත් තුළට දෝෂාරෝපණය කිරීම එන්නම හේතුව ඉරිෂාව. The reason why there is a lot of criticism in Christianity is because of jealousy, and that happened to Cain. So being critical in the church is like being like Cain. ஆகவே இந்த மாதிரி குற்றஞ்சாட்டுகிறவராய் இருந்தால் காயினினுடைய ஆவி இருக்கிறது. ඒ නිසා මේ දෝෂාරෝපණය කරන කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් ඒක කායින්ගේ ආත්මය. சில கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி தெரியுமா? සමහර කිතුනෝ කොහොමද දන්නවද? மற்றவங்க நின்றா குத்தம், நடந்தா குத்தம், உட்கார்ந்தா குத்தம், அவங்களே குத்தம். අනිත් කෙනා හිටගත්තත් එයාට දිරවන්න වැරදි, ඉඳගත්තත් වැරදි, මොනවා කරත් වැරදි, එයාවම දිරවන්න. சில கிறிஸ்தவர்கள், some Christians are so critical about others. When others do something, anything, that's bad. The way they dress is bad, the way they sit is bad, the way they walk is bad. மற்றவன் ஊடுத்துற விதம் சரியில்லை, අනිත් කෙනා අඳින විදිය හරිනේ, துதிக்கிற விதம் சரியில்லை, ප්‍රශංසා කරන විදිය හරිනේ. பாஸ்டர் அந்த ஆள் අර කෙනා ஆராதனை நேரம் கண்ணே மூடுறதில்லை பாஸ்டர். නමස්කාර කරන වෙලාව ඇස් දෙක වහන්නේව නෑ Pastor, that fellow doesn't close his eyes throughout the time of worship. How do you know? உனக்கு எப்படி தெரியும்? කොහොමද දන්නේ? நீயும் கண்ணை திறந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. ඔබත් ඇස් දෙක අරගෙන බලනවා. நீ கண்ணை திறந்து யாரு கண்ணை திறந்துக்கிட்டான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்து எல்லாத்தையும் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு இருக்க. ඔබ ඇස් දෙක අරගෙන කවුද ඇස් අරගෙන කියලා බලලි වෙලා අනිත් අයට දෝෂාරෝපණය කරනවා. How do you know? Because you open your eyes and you know. விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට තේරෙනවද? நான் சர்ச்சுக்கு எப்படி போறது தெரியுமா? මම සභාවට යන්නේ කොහොමද දන්නවද? ஆராதனை தொடங்கின பிறகு போவேன். නමස්කාරය පටන් ගත්තයින් පස්සේ යන්නේ. முடிஞ்சோன்னா ஓடிடுவேன் பாஸ்டர். ඉවර වුණ ගමන් මම යනවා පාස්ටර්. And I go to church when the service starts and I run right after it finishes. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? மற்றவங்களோட எல்லாம் நான் பழக மாட்டேன். අනිත් කට්ටියත් එක්ක මට ආශ්‍රය ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. கோச்சிக்கிறாதீங்க பாஸ்டர், நான் சர்ச்சுக்கு வர எல்லாமே வெடிகுண்டுக. තරහින් පාස්ටර් චර්ච් එකට හැමෝම බිම්බෝම්බ. இது மட்டும் பரிசுத்தம், மற்ற எல்லாம் வெடிகுண்டு. මේ අනිත් හැමෝම මේ බිම්බෝම්බ, මේ අයිතර සුද්ධවන්තේ. You know, some people, you know, they think that everybody else is an atom bomb and they are so perfect. See what I mean? Criticism. குற்றம் சாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது. இரவும் பகலும் குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு என்ன பேர் பைபிள்ல? දෝෂාරෝපණය කිරීම. දිවා රැ දෝෂාරෝපණය කරන් ඉන්න කෙනාට මොකද්ද බයිබලයේ කියන නම? சொல்லுங்க. Who is the accuser of brethren day and night? The devil, பிசாசு. යක්ෂයා. அதனால தான் காயின் பிசாசினால் உண்டானவன் என்று சொல்லுகிறது. ඒ නිසා තමයි කායින් යක්ෂයාගේ ඉපදුනා, නපුරාගේ ඉපදුනා කියලා කියන්නේ. நான் ரெண்டோட முடிக்கிறேன். තව කාරණා දෙකකින් අවසන් Let me කරනවා. finish with two more. Number 7. ஏழாவது என்ன தெரியுமா? ஆகவே හත්වෙනි එක මොකක්ද දන්නවද? ඒ නිසා என் தம்பி உயிரோட இருக்க கூடாது. මගේ සහෝදරයත් එක්ක ඉන්න හොඳ නැහැ. මගේ සහෝදරයා පණ පිටින් ඉන්න හොඳ නැහැ. Therefore, all these reasons, for all the reasons above, my brother should not be alive. தெரியுமா இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா? ඔබ දන්නවද අද බොහෝ කීතුණුවන්ගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා? இந்த ஆள் சர்ச்சில் இருக்க கூடாது. මේ පුද්ගලයා සභාවේ ඉන්න හොඳ නැහැ. இந்த ஆள் பைபிள் ஸ்கூல்ல இருக்க கூடாது. මේ පුද්ගලයා බයිබල් විද්‍යාලේ ඉන්න හොඳ නැහැ. இந்த ஆள் ஊழியம் செய்ய கூடாது. මේ කෙනා සේවය කරන්න හොඳ නැහැ. இந்த சபை இங்க இருக்க கூடாது. මේ සභාව මෙහෙ තියෙන්න හොඳ නැහැ. You know, many Christians feel that this person shouldn't be in the church. This person shouldn't be in the Bible college. This person shouldn't be in the ministry. This church shouldn't exist. ஒரு முறை ஒருவர் எனக்கு போன்ல சொல்றாரு. එක දවසක් දේවදාසයට එක්කෙනෙක් දුරකථනයෙන් කියනවා. ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் எனக்கு போன்ல சொல்றாரு. එක විශාලු අත්දැකීම් සහිත දේවදාසයෙක් දේවදාසයට කියනවා. சுரேஷ் உங்களோட சர்ச்சை நீங்க மூடணும்.
සුරේෂ්වා වාගේ සභාව වහන්න ඕනේ. உங்க church இருக்க கூடாது. ඔබේ සභාව තියෙන්න හොඳ A නැහැ. great man of God calls me one day and says, Suresh, you need to close your church. Your church shouldn't exist. அப்ப நான் கேட்டேன், அப்ப பாஸ்டர் என்னுடைய பிலீவர் என்ன செய்யறது? එතකොට දේවදාසයාල් තියෙනවා. එතකොට පාස්ටර් මගේ ඇදිලිවන්තයෝ මොනවද කරන්නේ? So I asked him, Pastor, what should I do to my believers? He said, send your believers to our church. அந்த believers எங்க சர்ச்சுக்கு அனுப்புங்க. ඔයාගේ ඇදිලිවන්තයෝ සේර මගේ සභාවට එවන්න. இல்லனா, එහෙම නැත්නම් if not, he says, you and I can never be friends. நானும் நீங்களும் நண்பர்களா இருக்க முடியாது. නැත්නම් ඔයාටයි මටයි යාළුවෝ විදිහට ඉන්න බෑ. நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் நானும் நீங்களும் பாஸ்டர்ஸ் மாதிரி இல்ல பிசினஸ்காரங்க மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். එතකොට දේවදාසයා කියනවා පාස්ටර් අපි දෙන්න දේවදාසයෝ විදිහට නෙවෙයි නිකන් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයෝ ඔය කතා කරන්නේ. I told him, Pastor, you and I are not talking like men of God. We are talking like businessmen. You know, some people believe that Bible college shouldn't exist. Okay, this church shouldn't exist. This pastor shouldn't be in the ministry. அந்த Bible college இருக்க கூடாது. இந்த church இருக்க கூடாது. இந்த ஆள் ஊழியத்துல இருக்க கூடாது. මේ සභාව තියෙන්න හොඳ නැහැ. මේක නා මේ බයිබල් විද්‍යාලේ ඉන්න හොඳ නැහැ. මෙයා සේවෙ ඉන්න හොඳ නැහැ. நான் போற சர்ச்சுக்கு இந்த ஆள் வரக்கூடாது. මම යන සභාවට මෙයා එන්න හොඳ නැහැ. This person shouldn't come to the church where I go. If that person comes, I quit. இந்த ஆள் வந்துகிட்டு இருந்தா நான் போயிடுவேன். මෙයා ආවනම් මම යනවා යන්න. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? ஆபேல் இருக்க கூடாது நினைத்தான் காயின். ආබෙල් ඉන්න හොඳ නැහැ. කායින් හිතුවා. Cain thought Abel shouldn't be there. Which means it brings me to the final point 8. அது என்னுடைய கடைசி 8வது பாயிண்ட்க்கு என்னை கொண்டு வருது. ඒක අපේ අවසාන 8 වෙනි කාරණාවට අපි ගෙනියනවා. நான் மட்டும் இருந்தேன்னா இந்த பிரச்சனை இல்லையே. මම විතරක් හිටියා නම් මේ ප්‍රශ්නේ නෑනේ. If only I am around, then we have no problem. விளங்குதா? இருக்கிறது நான் மட்டுமா இருந்தா ඉන්නේ මම විතරක් නම් எனக்கு போட்டி வராது, මට තරංගයක් නැහැ. எரிச்சல் வராது, මට ඉරිෂ්‍යාවක් නැහැ. பொறாமை வராது. මට උඩඟුකමක් නැහැ. Okay? තේරෙනවද? Only I should be there. And if I'm the only guy around, then there is no room for envy, strife, jealousy, complexes, etc. So this one man show is of Cain. இந்த ஒரே ஆள் எல்லாத்தையும் செய்யணும், நானே ராஜா நானே மந்திரி, இதுதான் காயினுடைய ஆவி. මේ එක්කෙනාම සේරම කරන්න ඕනේ මමයි රජා. ඒ ඇවිල්ලා කායින්ගේ ආත්මය. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள இது இருக்கிறது. මේ කාද කිතුණා තුල තිබෙනවා. நான் மட்டும் தான் சண்டே ஸ்கூல் படிச்சு கொடுக்கணும். මම විතරයි සබත් පාසල උගන්වන්න ඕනේ. நான் மட்டும் தான் பைபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸை பார்த்துக்கறணும். මම විතරයි බයිබල් ශිෂ්‍යයෝ බලා ගන්න நான் ඕනේ. மட்டும் தான் மியூசிக் வாசிக்கணும். මම විතරයි සංගීතය වාදනය කරන්න ඕනේ. நான் மட்டும் தான் லேடிஸ் மீட்டிங் நடத்தணும். මම විතරයි කාන්තා රැස්වීම කරන්න நான் ඕනේ. மட்டும் தான் பிரசங்கம் பண்ணணும். මම විතරයි දේශනා කරන්න நான் ඕනේ. மட்டும் தான் மொழிபெயர்க்கணும். மொழிபெயர்க்கணும். මම විතරයි මේ පරිවර්තනය කරන්න Only ඕනේ. I should teach Sunday school. Only I should do youth meetings. Only I should worship. Only I should preach. Only I should conduct ladies meetings. Come on. This is the spirit of Cain. காயினுடைய ஆவி. කායින්ගේ ආත්මය. இந்த 8 காரியங்களையும் பார்ப்போம். මේ කාරණාට බලමු. இது உங்களுக்கு இருந்தால் මේක ඔබට තිබුණා නම් மனம் திரும்புங்கள். පසුතැවෙන්න. We'll check these 8 things out. Don't be like Cain, the Bible says. Okay, and if there is at least one of these 8 things in your lives, you need to change. இந்த 8ல் ஒன்றாவது உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் மாற வேண்டும். මේ 8න් එකක් හරි ඔබට තිබෙනවා නම් ඔබ මාරු විය යුතුයි. முதலாவது පළවෙනි එක ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டு அவர் சொல்லுவதை செய்யுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහලා උන්වහන්සේ කියන එක කරන්න ඕනේ. Number 1, consult God, receive his counsel and do what he wants you to do. Or consult the adults and superiors, experienced people. அதோடு வயது கூடினவர்கள், முதிர்ந்தவர்கள், ஊழியர்கள் இவர்களுடைய ஆலோசனையை பெறுங்கள். ඒ වගේම වැඩිමහල් දේව සේවකයෝ වැඩිමහල්ලොන්ගෙන් අහලා ඒ අනුශාසනා පිළිපදින්න ඕනේ. ஆலோசனை பெறாமல் தான் தோன்றித்தனமாக செய்வது காயினின் ஆவி. අනුශාසනා පිළිගන්නේ නැතුව තමුන්ට හරි කියලා හිතන දේ කරන එක කායින්ගේ ආත්මය. Doing what is right in your own eyes is the spirit of Cain. Number 2, இரண்டாவது மன உடைவு. දෙවෙනි කාරණාව සිත් බිඳ ගැනීම. மன உடைவு வரும், வரட்டும். සිත් බිඳින් වෙනවා ආපු දෙන්. Disappointments, heart breaking of the heart, it will happen, but get over it soon. அதை விட்டு வெளியே வாருங்கள் சீக்கிரமாக. හැබැයි ඒකෙන් ඉතා ඉක්මනින් එළියට එන්න. மன உடைவோடு இருக்க வேண்டாம். හිත් බිඳීම එක්ක ඉන්න එපා. Don't remain in disappointment. Okay? மூன்றாவது තුන්වෙනි කාරණාව எரிச்சல். එපා වීම. திருப்தி இல்லாதபடினால் எரிச்சல்.
තෘප්තියක් නැතිකම නිසා එපා වෙලා envy due to dissatisfaction. Okay? விளங்குதா? மற்றவர்கள் செய்யறது நல்லா இருக்கே, අනේ අනිත් අය කරන එක හොඳට තියෙනවානේ. எரிச்சல் வேண்டாம். ඒ එපා වීම එපා. Don't be envious over other things which would bring to comparison. என்ன நடக்கும்? நாலாவது ஒப்பிட்டு பார்த்தலுக்குள் வரும். හතරවෙනියට මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? අනිත් අයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනවා. யாரோடையும் உங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது இனி. ஓகே? ආයේ කාගේවත් එක්කවත් ඔබ සංසන්දනය කරලා බලන්න එපා. Don't ever compare yourself with anyone. Pastor Mahesh, நீங்க பாஸ்டர் துஷாரோட ஒப்பிட கூடாது உங்களை. මම තුෂාරත් එක්ක මම සංසන්දනය කරලා බලන්න හොඳ නැහැ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஒரு ஆள் மத்த ஆளோட ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. ඔබ පළවෙනි වර්ෂයේ ශිෂ්‍යයෝ ඔබ අනිත් කෙනත් එක්ක ඔබ සංසන්දනය කරලා බලන්න එපා. யாரோடையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. කවුරුත් කාගේවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න Do එපා. not compare yourself with anybody. Be it in the church, in the college, in your family, in Christianity or outside in the world. Don't compare yourself with anybody or anything. Don't compare what you do with what others do. உங்களையோ ඔබව හරි உங்களுடைய வேறு எதையோ ඔබේ වෙනත් මොනවා හරි வேறு யாரோடும் எதனோடும் ஒப்பிடக்கூடாது. මොනවත් එක්ක හරි වෙන කවුරුත් එක්ක හරි සංසන්දනය කරලා බලන්න එපා. நான் எப்படி வாழ்றேன் தெரியுதா? දේවදාසයා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා දන්නවද? Happy. ප්‍රීතියෙන්. Why am I living a happy life? Because I don't compare myself with anybody else. நான் வேற யாரோட என்ன ஒப்பிடுறது இல்ல. ඇයි කියනවනම් මම මගේ ජීවිතේ වෙන කාගේවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්නේ නැහැ. முந்தின நாள் மேசிக்கு கத்திட்டேன், நேத்து நினைக்கிறேன் மேசிக்கு கத்திட்டேன் நான். ඊයේද පෙරේද කොයිද සහෝදரி මර්සි දේවදාසයා බැනලා තියෙනවා. not බැනලා mercyට බැනලා බේරෙන්න පුළුවන්. කෑ ගැහුවා ටිකක්. you know, I just yelled at Mercy yesterday. You know what? அவ சொல்றா பாஸ்டர் இப்படி இருக்க கூடாது என்னமோ சொல்லுச்சு. பாஸ்டர் உடுப்பு என்னத்துக்கோ for my attire she said the pastors don't do this or something like that. අදුම් හරි මොනවා හරි දෙයකට සහෝදரி මර්සි කියනවා පාස්ටර්ස්ලා ඔහම ඉන්න හොඳ නැහැ කියලා. நான் எந்த பாஸ்டரோடையும் நான் ஒப்பிடுறது இல்லைனே. එතකොට දේවදාසයා කියනවා මම වෙන අනිත් කිසිම පාස්ටර් කෙනෙක් එක්ක මාව සංසන්දනය කරලා බලන්නේ නැහැ. நானே எப்படி வாழ்றேன் தெரியுமா? මමව කොහොමද දන්නවද ජීවත් වෙන්නේ? Do you know how I live as a pastor? I am still in a shock that God is still keeping me as a pastor. ஆண்டவர் என்ன இன்னும் பாஸ்டரா வச்சிருக்கிறது தம்பி, நானே ஷாக்ல தான் இருக்கிறேன். நீ உன்னைய விட මමම ෂොක් වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම්ම කම්පැනිට පත්වලා ඉන්නේ. තාම මාව දේවදාසෙක් විතර දෙවෙනස් තියන් ඉන්නව නේ කියලා. உன்னைய கேமராவுக்கே காட்டணும். இங்க வா, இங்க வா, வா வா வா, இங்க வாமா, வாமா, வா வா வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா. நல்லா இருக்கியா? என்ன பேர் தம்பி உனக்கு? அபிஷல். அபிஷன்னா அபிஷல்லா? இவர் புதுசா வந்திருக்காரு படிக்க. මෙයා අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ගන්න. This innocent little first year student just came to study. And the poor fellow has seen pastors all along his life. அவரோட வாழ்க்கையில முழுக்க பாஸ்டர் மார கண்டிருக்காரு. එයාගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලා දේවදාසයෝම දැකලා තියෙනවා. இங்க வந்து ஒரு 2 நாள்ல இல்லையா මේට ඇවිල්ලා දවස් දෙකකින් இவர் சொல்லியிருக்காரு, මෙයා කියලා තියෙනවා இவர் உண்மையிலேயே பாஸ்டரா? මෙයා ඇත්තටම පාස්ටර්ද කියලා. In 2 days of being here, he asked his colleagues, is this guy really a pastor? இப்ப இவருக்கு இன்னும் தெரியாது நான் பாஸ்டர். அவரால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. ඒ කියන්නේ එයාට තාම දන්නේ නැහැ අපේ දේවදාසයා දේවදාසයෙක් කියලා. He still can't take it that I am a pastor, right? And then day before yesterday in Nanoya, I asked him a question. Nanoyala வச்சு நான் இவர்கிட்ட ஸ்டேஷன்ல வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ඒතකොට නානෝයේ ස්ටේෂන් එකේ තියලා පාස්ටර් අහලා තියෙනවා යාගෙන් ප්‍රශ්නයක්. தம்பி, நான் ஒரு பாஸ்டரான்னு நீ நினைக்கிறது மட்டும் இல்ல, ඔයා මාව පාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා හිතන එක විතරක් නෙමෙයි, நான் ரட்சிக்கப்படணும்னு நினைக்கிறதானே? මම ගැලවීම ලබන්නත් ඕන කියලා ඔයා හිතනව නේද? I asked him, son, it's not just that you don't think I am a pastor, but you think that I need to be saved. He said, yes. එයා කියලා තිනවා ඔව්. நீ நல்லா ஜெபி தம்பி, நான் நாளைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டா உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல நான் இல்லையா? உட்கார். It's nice if I get saved. I mean, how beautiful would it be if I get saved? நான் ரட்சிக்கப்பட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். දේවදාසයා ගැලවීම ලැබුණා කොච්චර යහපත් දෙයක්ද ඒක? தம்பி நீ மாத்திரம் இல்லைன்னா நானும் இதுல தான் ஷொக்கில் இருக்கேன். ஆண்டவர் இன்னும் என்னைய பாஸ்டரா வச்சிருக்காரு. මල්ලි ඔයා විතරක් නේ මමත් ඒකෙන් තමයි මේ ෂොක් වෙලා ඉන්නේ. You know, I am still shocked to smithereens. Every morning when I get up, I ask God, Lord, am I still
a pastor and God said, yes. Wow, you are a really risk-taking God. நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன், நான் இன்னும் ஊழியக்காரனா? හැමදාම උදේට මම දෙවියන් වහන්සේ කරනවා ස්වාමීනි මම තාම සේවකයෙක්ද? ஆமாடா. ඔව් බං. அப்போ நான் சொன்னேன், நீங்க என்ன உண்மையிலே சர்வ வல்லவர்? එතකොට මම කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඇත්තටම ਸਰව බලධාරී. ஏன் மாதிரி ஒரு ஆளை இன்னும் ஊழியத்தில் வச்சு ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? ඔබගේ කෙනෙක්වා සේවයේ තියාගෙන ඔයා මාර අවදානමක් කරන් තියෙන්නේ. இந்த மாதிரி ஆளுகளை ஏன் உங்களை ஏன் கிட்ட ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாரு? என்ன பாவம் பண்ணியோ? ඇයි දන්නවද ඔබ වගේ කට්ටිය දේවදාසයා ගාවට එවන්නේ? මොන පාපයක් කරලාද මන් දන්නේ නැහැ. මුංගව මට දීලා තියෙනවා. I don't know what sin these guys committed. God has sent me to you my poor believers. එන්න අපාවි විශ්වාසිகள். මේ අහිංසක මගේ ඇදහිලිවන්තයෝ. මොකද්ද? පව් අහිංසක. කිව්වද ඒක? ஓ ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்னைய கொடுத்துருக்காரு. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දේවදාසයක් දීලා තියෙනවා. விளங்குதா? இந்த நான் මේ මම மற்ற பாஸ்டர்ஸோட என்னைய ஒப்பிட்டா எனக்கு என்ன நடக்கும் தெரியுமா? අනිත් පාස්ටර්ස්ලත් එක්ක මාව මම සංසන්දනය කරන මොනවද දන්න සිද්ධ වෙන්නේ? If I compare myself with other pastors, I'll quit ministry and I'll go and do a job. நான் ஊழியத்தை விட்டுட்டு போயிருவேன். ஏன் தெரியுமா? මම සේවය අතල්ලා යන්නේ ඇයි දන්නවද? நான் காண்ற பாஸ்டர் மாரெல்லாம் எல்லா விதத்திலையும் என்னைய விட நல்லோம். ඒ කියන්නේ මම දකින හැම දේව සේවකයෙක්ම මට වඩා හොඳයි. හැම පැත්තෙන්ම හොඳයි. All the pastors that I see, I mean it. Hey, I mean it in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்துல மேடையில இருந்து சொல்றேன். යේසුස් වහන්සේ නාමයෙන් මේ මෙතන ඉඳන් කියන්නේ. நான் பார்க்குற பாஸ்டர் மாரெல்லாம் ஏதாவது ஒரு விதத்துல என்னை விட நல்லா தான் இருப்பாங்க. මම දකින බලන හැම පාස්ටර් කෙනෙක්ම මොනවා හරි පැත්තකින් මට වඩා හොඳයි. All the pastors I see all over the world are better than me in some way. ஒன்னு உடுத்துற விதத்துல நல்லா இருப்பாங்க. එක්කෝ අඳින විදිහෙන් හොඳට ඉන්නවා. Perhaps the way they dress they are good. The way they talk, பேசுற விதத்துல நல்லா இருப்பாங்க. එහෙම නැත්නම් කතා කරන විදිහෙන් හොඳට ඉන්නවා. பிரசங்கம் பண்ற விதத்துல நல்லா இருப்பாங்க. දේශනා කරන විදිහට හොඳට ඉන්නවා. பைபிள் வாசிக்கிற விதத்துல நல்லா இருப்பாங்க. බයිබලයේ කියන විදිහට හොඳට ඉන්නවා. The way some pastors read the Bible, I can't. The way some pastors pray, I can't. சில பாஸ்டர்மார் ஜெபிக்கிற மாதிரி என்னால முடியாது. සමහර පාස්ටර්ස්ලා යාඥා කරන විදිහට මට බෑ. சில பாஸ்டர்மார் சொல்லுவாங்க 3 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஜெபிக்காம நான் தொடங்க மாட்டேன். எனக்கு அந்த 3 மணி 6 மணி எல்லாம் வாழ்க்கையிலே நான் கண்டது இல்ல. සමහර පාස්ටර්ලා කියනවා මට 3 ඉඳන් 6 වෙනකන් යාඥා කරන්න නැත්තම් මට හරියන්නේ නැහැ කියලා. දේවදාස කියනවා මම නම් ওই 3 ඉඳන් 6 වෙනකන් දැකලව නැහැ. விளங்குதா உங்களுக்கு? ஐயோ. அப்ப நான் ஒப்பிட்டு பார்த்தா என்ன நடக்கும்? එහෙමනම් මම සංසන්දනය කරලා බලවන මොනවද සිද්ධ What වෙන්නේ? will happen if I can compare myself? I will suffer from inferiority complex. தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்கு வந்துரும். එතකොට හීනමානය මට එයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? அதனால நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? එනිසා මම මොනවද දන්නවද කරන්නේ? நான் ஒரு சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் ஒருத்தன் தான். මේ සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් කියන්නේ එක්කෙනයි තමයි. There is only one Suresh Ramachandran. I'm not going to compare myself with anybody. I'm going to compare myself always with Jesus. இயேசுவோட மாத்திரம் என்ன ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன், அவ்வளவுதான். යේසුස් වහන්සේත් එක්ක විතරයි මාව සංසන්දනය කරන්නේ එච්චරයි. நீங்களும் சந்தோஷமா வாழணுமா? ඔබට සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. இயேசுவோட ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கறங்க. ඔබ යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඔබ සංසන්දනය If කරලා you want බලන්න. to be happy, compare yourself with Jesus. You will never become like Jesus, but try to. இயேசுவை போல உங்களால ஃபுல்லா மாறவே முடியாது. යේසුස් වහන්සේ වගේ ඔබට කවදාවත් ඒ විදිහටම සම්පූර්ණයෙන් මාරු වෙන්න බෑ. முடிஞ்ச அளவு மாறுவோம். හැබැයි පුළුවන් විදිහට මාරු වෙමු. ஓகே, அப்ப பாருங்க, ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது. ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பொறாமை வரும். 5வது காரியம் பொறாமை. එතකොට අපි සංසන්දනය කරලා බලද්දී අපේ පස්වෙනි කාරණා විදිහට මොකක්ද දෙන්නේ? ඉරිෂ්‍යාව වෙනවා. So, if you compare yourself, then you bound to be jealous. இன்னொரு பைபிள் ஸ்கூல் பிரின்சிபலோட நான் என்ன ஒப்பிட்டு பார்த்தேன்னா கட்டாயம் எனக்கு பொறாமையா இருக்கும். තවත් එක බයිබල් විද්‍යාලයක විදුහල්පතිවරයෙක් එක්ක විදුහල්පතිවරයා සංසන්දනය කරලා බැලුවා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඉරිෂාව වෙනවා. If I compare myself with another principal of a Bible college, I'm going to be jealous. இன்னொரு பாஸ்டரோட நான் என்ன ஒப்பிட்டு பார்த்தா எனக்கு பொறாமையா இருக்கும். තවත් සේවකයෙක් එක්ක මාව සංසන්දනය කරලා බලනවා මට අනිවාර්යයෙන්ම ඉරිෂාව වෙනවා. If I compare myself with another pastor, I'm going to be jealous. Okay, வணங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? பெரிய சர்ச்சஸோட நான் ஒப்பிட்டு பார்த்தேன்னா எனக்கு கிழிஞ்சிக்கிட்டு போகும். තව ලොකු ලොකු චර්ච් එක මාව සංසන්දනය කරලා බලනවා මට කෙලවිලා යයි. சில பேர் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் கொழும்புல வந்து ஒரு சர்ச் தொடங்குங்களே. සමහරු කියනවා පාස්ටර් කොළඹයිලා සභාව පටන් ගන්න Some people say, Pastor, come and start a church in Colombo. ஏன்னு கேட்பேன். ඇයි කියලා අහනවා. நீங்க எங்கேயோ தூரம் இருக்கிறனால சர்ச் சின்னதாவே இருக்கு. ඔයා කොයිද අර දුර ඉන්න නිසා ඔයාගේ සභාව පොඩිවට තියෙනවා. கொழும்புல தொடங்குனீங்கன்னா කොළඹ පටන් ගන්නකෝ. 5000 10,000 பேர் வருவாங்க. ඔව් 10,000ක් එහෙමයි. You have your church way out in the nowhere.
Right? If you start a church in Colombo, 5,000-10,000 people will come. What will happen if I compare myself with some others? I will go and start a church in Colombo. நான் ஒப்பிட்டு பார்த்தா என்ன நடக்கும் மற்ற பாஸ்டர்? මම අනිත් පාස්ටර්ස්ලත් එක්ක මාව සංසන්දනය කරන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? நானும் கொழும்புல சபை தொடங்கிடுவேன். මමත් කොළඹ ගිහලා සභාවක් පටන් ගනී. நான் கொழும்புல சபை தொடங்கினா வருமாள்? මම කොළඹ සභාවක් පටන් ගන්න එනවද කට්ටිය? வராது. එන්න. அப்ப என்ன செய்வேன்? ඒතර මොනවද කරන්නේ? மற்ற சர்ச்சுகள்ல இருந்து புடுங்கி பெரிய சர்ச் ஒன்று வச்சுக்கிறேன். ඒතර අනිත් සභාවලින් ගලවලා අරගෙන ලොකු සභාවක් හදා ගන්නවා. கர்த்தர் தந்த ஆத்துமாக்கள்னு வேற சொல்லிக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා ආත්ම කියලා කියනවා. Then I will take people from all the other churches and I'll build a big church and say, God gave me all these people. No, lies! Don't compare your ministry with other people's ministry. உங்கள் ஊழியத்தை மற்றவர்களோடு நீங்கள் ஒப்பிடாதீர்கள், பொறாமை வரும். ඔබේ සේවය අනිත් අයත් එක්ක අනිත් සේවාවන් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා, ඊර්ෂ්‍යාව වෙයි. ஆறாவது, பொறாமை வந்தால் හයවෙනි එක ඒ ඊර්ෂ්‍යාව ආව නම් குற்றம் சாட்டுகிற ஒரு ஆளாக மாறுவீர்கள். ඒ කියන්නේ දෝෂාරෝපණය කරන කෙනෙක් විදිහට මාරු If වෙයි. you allow jealousy, then you'll become critical. You'll be a very negative person. You'll be a very critical person. நீங்கள் ஒரு எதிர்மறையான ஒரு குற்றம் சாட்டுகிற ஆளாய் பிசாசு போல மாறி விடுவீர்கள். ඔබ ඍණ පැත්ත දකින දෝෂාරෝපණය කරන කෙනෙක් විදිහට යකව ඔබ මාරු You'll කරයි. become an accuser like the devil. அப்ப என்ன நடக்கும்? ඒතර මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? அவன் இருக்கக்கூடாது, இவன் இருக்கக்கூடாது, இவன் இருக்கக்கூடாது, இந்த சர்ச் இருக்கக்கூடாது, இந்த பைபிள் ஸ்கூல் இருக்கக்கூடாது. අර ඉන්න හොඳ නැහැ, මෙයා ඉන්න හොඳ නැහැ, අර සභාව තියෙන්න හොඳ නැහැ, මේ සභාව තියෙන්න හොඳ නැහැ, අර බයිබල් විද්‍යාව තියෙන්න හොඳ නැහැ. When you become critical, you think he shouldn't exist. This person shouldn't be in the church. This church shouldn't be there. This Bible college shouldn't be there. Only I should be there. எட்டாவது நான் மட்டும் தான் இருக்கணும். ඒතර අටවෙනි කාරණා මම විතරයි ඉන්න எங்க ඕනේ. சர்ச் மட்டும் இருக்கணும். මගේ සභාව විතරයි තියෙන්න ඕනේ. எங்க பைபிள் ஸ்கூல் மட்டும் தான் இருக்கணும். මගේ බයිබල් විද්‍යාලය විතරයි තියෙන්න ඕනේ. இந்த 8 காரியங்களும் நடந்தபடியினால் මේ කාරණා අටම සිද්ධ වුණා නම් காயின் என்ன செய்தான்? කායින් මොනවද කරන්නේ? What did Cain do because of these 8 things? He murdered his own brother Abel. தன்னுடைய சொந்த சகோதரனாகிய ஆபேலை கொலை செய்தான். තමුන්ගේම සහෝදරය වෙන ආබෙල්ව මරලා දැම්මා. முடிக்க போகிறேன். අවසන් කරන්න I'm going යන්නේ. to wind up. ஹலோ, எத்தனை தேசங்களில் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டு கொண்டும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு கொண்டும் வருகிறார்கள் தெரியுமா? කොයි තරම් දේශයන් වල කොයි තරම් කිතුණුවන් මේ විදිහට තලලා බිඳලා මරලා දාලා දානවද? How many Christians and churches are burnt and massacred today in many parts of the world? Okay? சீனாவில் கிறிஸ்தவங்களை கொல்றாங்க. චීනයේ කිතුණුව මරනවා. Christians get killed in China these days. Nigeria, Christian communities are burnt, little babies are thrown into fire. நைஜீரியால கிறிஸ்தவ கிராமங்களையே எரித்து குழந்தைகளை நெருப்பிலே போடுகிறார்கள். නයිජීරියාවේ කිතුණු ගම්මාන ගිනි තිරලා පොඩි දරුවන්ව ලදරුවන්ව ගින්නට විසි කරනවා. பல நாடுகளிலே கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த நேரத்திலே. මේ මොහොත වෙදිත් බොහෝ දේශයන්හි බොහෝ කිතුණුව මරණු Many ලබනවා. Christians are dying today, right now. இந்தியா, இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே கிறிஸ்தவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள். එවගේම ඉන්දියාව ලංකාව වගේ දේශයන්වල කිතුණන්ට පීඩා කරනවා. Christians are attacked in India and Sri Lanka right now. Okay? And in Sri Lanka they are planning to bring the anti-conversion law. மறுபடியும் மதமாற்ற தடை சட்டத்தை இலங்கையிலே கொண்டு வர பார்க்கிறார்கள். නැවත වාරයක් ආගම් වෙනස් කිරීමේ විරුද්ධව ඒ නීතිය ගෙන්නනවා ලංකාව තුල. இப்படி இருக்கும்போது මෙහෙම තියෙද්දී when the condition is like that, கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யலாமா? කිතුණුව එකිනෙකාව මිනිමරා ගත්ත හැකිද? Could Christians be slandering and killing each other? There are Cains who are killing Abels in Christianity. ஆபேல்களை கொலை செய்யும் காயின்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ආබෙල් වගේ ආබෙල්ලව මරණ බොහෝ කායින්ලා ඉන්නවා. ஆகவே நாங்கள் அந்த காயின்கள் சில நேரம் இங்கே இருக்கலாம், இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். එනිසා ඒ කායින්ලා සමහරලාට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දේශනාව බලාගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. மனம் திரும்புவோம். අපි පසුතැවෙමු. These Cains could be here, could be listening to this message. Let us repent.